Baik Bapak Ibu, kita akan mulai live dalam 3, 2, 1. Bianca. Good evening. Good evening, America. Good morning, Indonesia. Welcome to Bincang Karya, or in short, Bianca. In English, it's Creation Talks. It's a multi-stakeholder discussion forum initiated by the Education and Culture Attaché of the Indonesian Embassy in Washington, D.C., USA. The prime objectives of this forum are to discuss ongoing research, propose alternative solutions, and foster collaboration in research and education. Today's webinar aims first is to establish direct communication and collaboration in the field of chemical and nuclear engineering between higher educations in the USA and Indonesia. Then, to increase the number of Indonesians pursuing a higher degree in the States under the Indonesian government scholarship, such as LPDP or Indonesian Endowment Fund for Education under the Ministry of Finance, Fulbright MINEF or American Indonesian Exchange Foundation, and other source of fundings. First, let me introduce myself. My name is Dr. Alexander Agung. I'm the head of Departments of Nuclear Engineering and Engineering Physics, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, and also the representative of the Council of Rectors of Indonesian State Universities, or in Indonesian it is abbreviated as MRPTNI, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. In today's webinar, we have invited representatives from 3 leading universities in the USA. First, I would like to welcome Professor Suresh Kator, Associate Dean, Graduate Programs and Computing Facilities of University of Houston. Welcome, Professor Kator. Secondly, I would like to welcome Professor Seung-Jin Kim, Head of the School of Nuclear Engineering, Purdue University. Welcome, Professor Kim. Good evening. And the third, Professor Rizwan Nudin, Head of Department of Nuclear Plasma and Radiological Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign. Welcome, Professor Nudin. We are also inviting here 3 Indonesian students who are now pursuing a doctoral degree in aforementioned universities. First, I would like to say hello to Muhammad Fiji, a student of doctoral program in chemical engineering, University of Houston, and also Fulbright MINEF awardee. Good evening. Good evening, Alex. Secondly, I would like to welcome Muhammad Rizky Octavian, a student of doctoral program in nuclear engineering, Purdue University. Good evening. Good morning, Prof. Alex. And lastly, I would like to say hello to Harun Ardiansyah. He is a doctoral student at the Department of Nuclear, Plasma, and Radiological Science, University of Illinois at Urbana-Champaign. Good evening, Mas Harun. Good evening, Dr. Alex. We will also have the opening remark from Dr. Dwi Larso, the Director of Scholarship of LPDP, the Indonesian Endowment Fund for Education. And this webinar will not happen and sustain without the commitment of and dedication of Professor Poppy Rufaida, the Educational and Cultural Attaché of the Indonesian Embassy at Washington, D.C.
Good evening to Poppy. Thank you. Ladies and gentlemen, this webinar will be conducted in English at the first hour and in Bahasa Indonesia in the second hour to reach a wider audiences in Indonesia. So before the talk begins, let's see a short video of Bianca. Okay, now to open this webinar, I would like to invite Dr. Wilarso, the Director of Scholarship of LPDP or Indonesia Endowment Fund for Education, the Ministry of Finance, the Republic of Indonesia, to have a speech. Please, Dr. Wilarso, the screen is yours. Thank you, Pak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening USA, very good evening in Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. His Excellency Pak Ruslan Ruslani should be here as Ambassador of Indonesia Embassy in Washington DC. For sure, Honorable Professor Poppy Rufaidah, Education Cultural Attaché at the Indonesian Embassy, Washington DC. Pak Alex Agung, Head of Department of Nuclear Engineering and Physics Engineering at the very good university in Indonesia, Gajah Mada University as moderator. Honorable Speaker, Professor Suresh Kator from University of Houston, Professor Song Jin Kim, Captain James McCarthy, and Cheryl A. McCarthy, Head of School of Nuclear Engineering from Purdue University. Professor Reswanuddin from UIUC, a very well-known university, especially in engineering. I applied once, but not accepted, Prof, there. So I went to Oregon State at the time. But glad to meet you from Urbana-Champaign. Muhammad Fiji, Muhammad Rizky Octavian, Harun Ardiansyah, our beloved student, to pursue doctoral degree, especially in engineering. My background is also in engineering, industrial engineering and manufacturing engineering. Distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, on behalf of Pak Andi Nadianto, President Director of LPDP, I would like to extend my sincere gratitude and appreciation to Indonesian Embassy in Washington DC, and especially to Professor Poppy Rufaidah, for the good initiative, great initiative to organize a webinar series called Bianca. Today's topic is very important for Indonesia, especially in engineering. I would also to thank all speakers who have been willing to spend their time and share expertise, knowledge, and inspire us all together. It's also an honor for me to deliver this opening speech and this event, and also a great opportunity to share and discuss one of the strategic issues in human resource development in Indonesia and research society, research ecosystem in Indonesia. We sure engineering is very important. Ladies and gentlemen, the world has faced indefinite challenge, crisis, and changes. The world is changing rapidly, and engineers are the ones behind so much of this development. Using innovation, creativity, and wealth of knowledge, engineering graduates are impacting the world so much. In the context of pandemic COVID-19, Indonesian engineers play a crucial
role as innovator, and they could drive various research and innovation-based activity, as well manufacturing product that needed for deal with this pandemic. So there is also growing evidence that engineers play a key role in ensuring the growth and development of the country economic. Despite of the importance, the number of engineers in Indonesia is still lacking compared to the neighboring countries. As part of Indonesian government effort to increase the number of engineers in Indonesia, LPDP has been awarding scholarship to Indonesian students to pursue master and doctoral degree in engineering at the most reputable university around the world since 2013. LPDP has awarded master and doctoral scholarship award to almost 30,000 Indonesian students, and 15.4% of them are in engineering field. Until 2002, LPDP has sent 1,164 awardee to USA University, 1,047 in master degree, and 117 awardee are in doctoral degree. Ladies and gentlemen, LPDP now actually manage in the enduring fund to ensure the sustainability of financing education program for the next generation. Investment result from education endowment fund are used to finance LPDP main services, namely scholarship and funding research. LPDP was initiated in 2010 and its operation has been in place since 2012, and according to its mandate to manage and develop endowment fund, which initially about $1 billion, and then the government raised the endowment fund significantly. LPDP get additional endowment fund almost every year, and as of now, March 2022, total LPDP now manage about 99.11 trillion IDR rupiah, equivalent to almost $7 billion. In terms of scholarship services, from 2013 up to now, we already had almost 30,000 LPDP awardee, mostly in master degree, half of it are in doctoral degree. LPDP awardees come from all provinces in Indonesia, 34 provinces, and we try our best to promote LPDP scholarship equally in collaboration with local university, government, and civil society. Research funding service from 2013 until now cumulatively has total in funding 1,668 research project with total funding almost $97 million, with a wide range of research, mostly in engineering or in STEM area. Ladies and gentlemen, the pandemic has impacted LPDP operation in 2020, but now in 2021, we bounce back and managed to provide a record-breaking number of awards granted, 4,266 last year from the native LPDP program, and more than 2,000 additionally from collaborative with Ministry of Education funded by LPDP. So the total in 1 year, 6,400 something awards for master and doctoral degree. LPDP scholarship program consists of 3 main categories: affirmative for disability, lower income, as well as developed region, targeted for civil servant and for general public. The new program in affirmative scholarship for the people of Papua and West Papua was initiated this year, and this program now recruited the applicant. Actually, the applicant in this year compared to last year triple compared to last year. Hopefully, we will recruit more and more from less developed area in eastern part of Indonesia. LPDP has actively initiated a wider partnership through its services. And this year, in end of May, LPDP delegation will go to Denver for NAFSA conference. Hopefully, we'll meet most of the university in US to try to collaborate between university and LPDP. As a closing, distinguished guests, ladies and gentlemen, please allow me to conclude my opening remark by reiterating that LPDP is always committed to provide scholarship grant and research financing
for the exceptional talent in Indonesia to develop human capital and build Indonesia research ecosystem, and specifically to support the industry revitalization in Indonesia. We hope that this webinar will enrich the knowledge and audience, and hopefully we will increase more and more award for engineering, as well as especially go to American University. Thank you very much. Good evening, good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to Pak Alex. Thank you, Pak. Thank you, Pak Dwi Larso, for your opening remark and also the information about LPDP. With such a big commitment and support from LPDP, we hope that more and more Indonesians can pursue higher educations in USA and also other countries. Ladies and gentlemen, now we will continue to presentation from the representatives from United States universities. Before we begin, I would like to say that the presentation will be 10 minutes for each presenters, and after that we'll have question and answer sessions combined into one. First of all, I would like to introduce Professor Suresh Kator, Associate Dean, Graduate Program and Computing Facility, University of Houston. Please, Professor Kator, the floor is yours. Thank you. Let me share my screen and so that I can show my presentation. So my presentation is in two parts. First part is about the college and the graduate program, and the second part is the research. So I'm not sure I will be honoring my 10 minutes and how far I will get there, but I will try to reach as much as I can. All right. So my own background is I have a PhD in industrial engineering from Purdue University, and I've taught at Purdue University as well as universities in Hong Kong, Brazil, and in US. For 25 years, I was at the University of South Florida in Tampa. And then for last 14 years, I've been at the University of Houston, where I, other than my own field of industrial engineering, I also have an administrative role of being associate dean for the graduate program. So I look after the master's and PhD program. And you will see some of the numbers in our graduate program. So here we go. So UH engineering by the numbers, it's 66, somewhere 66 to 70, our school ranking varies. For the US News and World Report, we are 100% ABET accredited. We have the highest accreditation. We have a little more than 4,000 total number of students, about 2,900 undergraduate students, and about 1,300 graduate students. The research in the College of Engineering, we do about US $40 million. We have 120 active labs, and we have 29 research centers and institutes and industry consortiums. We are located in, as you know, the energy capital of the world, and we are in the stone throw from the largest medical center in the world, Texas Medical Center. Our biomedical engineering program works very closely with them. We have the energy corridor. The President's Energy Advisory Board has the CEOs of all the oil and gas as well as the non-renewable companies. We are very close to Johnson Space Center, NASA, and one of our campus is located in Clear Lake, where NASA is. Many of the Fortune 500 companies are headquarters in the Bayou City, Houston. Let's see something about the engineering. So we have 7 departments. Nuclear engineering is not one of them. These are our departments: biomedical engineering, chemical and biomolecular. Fiji is from chemical engineering. It's very highly ranked, and he can tell you more about chemical engineering than I can. We have civil and environmental engineering. People tell me
even in nuclear engineering, 70% of the cost of a nuclear reactor is in the civil construction that goes around a nuclear power plant. We have electrical and computer engineering, industrial engineering, mechanical and aerospace engineering, and petroleum engineering. We have many cutting edge programs. One of our programs is called subsea engineering, which is offshore drilling, deep drilling. We have a geosensing systems engineering and sciences where we fly low flying LiDAR planes, and then they are used in weather mapping and that kind of research. We have a space architecture program, which used to belong to College of Architecture, but now it is in the College of Engineering. Our newest program is master's degree in data science, and half of the courses, 5 courses, our students take in the hardcore data science, computer science, statistics, and that kind of courses. The other half, 5 courses in their own area of interest, which could be mechanical engineering, industrial engineering, whatever they desire. Our programs are highly ranked. Our petroleum engineering is ranked top 10 in the country. The chemical engineering is 31, industrial engineering is 42, and so are the other programs that are ranked. We have a young professor, assistant professor who joins. They are measured in terms of their worth, in terms of the NSF Career Award. They are very prestigious and very competitive. We have 24 NSF Career awardees, and their names are listed over here in different branches of engineering. For the senior faculty, the biggest, the highest award that can be bestowed upon is the NAE, National Academy of Engineering. And here is our latest NAE faculty member. We have 16 NAE member, National Academy member in our college. Here is the highlights for our graduate programs. We have more than 560 master's program. These are the newly admitted students that we admitted just last year, 140 PhD students. Our enrollment is about 800 masters and more than 500 PhD students. And our aim is to reach to 600 PhDs and 1,200 masters, a 2-to-1 ratio. So we will welcome any of the Indonesian students who will be willing to come to University of Houston. We award, last year we awarded 240 masters and 90 PhDs. And our aim is to get to 100 PhDs and about 400 to 500 masters. That's our eventual goal. Here are all our departments offer at least 1 master's and 1 PhD, many of them more than 1. So aerospace engineering, we have a master's program, biomedical engineering, chemical and biomolecular engineering, civil engineering, master's and PhD, computer systems engineering, electrical engineering, computer systems is part of electrical engineering department, engineering data science, which is a very college level interdisciplinary activity. We have an engineering management program, master's level, which is in the industrial engineering department. Our environmental engineering is part of civil engineering. We have industrial engineering. Our material science and engineering is also a very interdisciplinary program. We have a mechanical engineering. Aerospace engineering is part of mechanical engineering. So is space architecture. We have a petroleum engineering, subsea engineering, which is offshore drilling, deep drilling. We have many dual engineering programs. So what is the beauty of these programs? Our all master's degree program are 30 credit an hour, but these dual programs, they take the benefit of commonality in their program. So with 15 additional credit hours or at 45 credit hours, our students can get 2 degrees, such as aerospace engineering and space architecture, mechanical and subsea engineering, mechanical and aerospace engineering, petroleum and subsea engineering. These are 4 of our dual master's program. As I mentioned, our biomedical engineering offers master's and PhD.
master's and PhD in chemical biomolecular engineering. We also have many professional master's programs. We also offer many certificate programs. Our civil and environmental engineering, geosensing systems engineering is part of them. Environmental engineering is part of them, where we offer 3 PhDs and 3 master's degree. Electrical and computer engineering, industrial engineering, engineering management is part of the industrial engineering department. Mechanical engineering has the master's, PhD in mechanical engineering, master's in aerospace, master's in space architecture, and they work with NASA in Clear Lake, and master's in subsea engineering. Our materials engineering is very interdisciplinary program. We have both master's and PhD, petroleum engineering, data science and engineering, and President's Energy Advisory Board as the members, and President, Executive Vice President of companies such as ExxonMobil, Halliburton, BP America, Shell International, Chevron, Schlumberger, Phillips 66, Baker Hughes, LyondellBasell, and so on. Our graduate level certificate, so the way it works is they are probably 3 to 5 courses, most of them 3 courses, some may be 4 and 5. A student can get a certificate, a graduate certificate in areas such as subsea engineering, advanced subsea engineering, high performance computing, data analytics, unconventional energy resources, global climate, energy and environment, power systems and smart grids, power electronics and renewable energy, engineering data science, and engineering management. These certificates are designed to give working engineers professional growth and range from 3 to 5 courses. As I said, 9 to 15 credit hours. So this is all about the graduate programs and the college. How am I doing in time? If I have a few more minutes, I can tell you something about the research in the College of Engineering. Can I continue? Thank you, Professor Katar. I think the time is up. Okay. All right. Thank you. Bianca. Okay, thank you, Professor Katar, for your insightful presentation. Maybe we will continue in the question and answer later. If I heard about Houston, what comes to my mind is a phrase, Houston, we've got a problem. Yeah. But I believe with the help of University of Houston, all the problems can be solved. Right. Yeah. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, we will continue with the second presentation. It will be presented by Professor Seung-Jin Kim. Professor Kim is the head of the School of Nuclear Engineering at the Purdue University. Please, Professor Kim, the floor is yours. Thank you very much. Let me share my slides here. Go to full screen. All right, so good morning, Indonesia, and good evening, US. First of all, thank you very much for inviting me for this opportunity. I feel privileged to have this opportunity to provide you with some information about our nuclear engineering program at Purdue University. My name is Seung-Jin Kim. I'm the head and also professor in the School of Nuclear Engineering at Purdue. Before we talk about our nuclear engineering program, I'd like to give you a quick overview of our College of Engineering. This data that you see is as of this academic year, which is fall 2021 through spring 2022. So currently in the college, we have 13 academic programs. We have 474 total faculty members just for the engineering. And as you know, Purdue is known for its engineering program, and we have a lot of faculty for 13 academic programs. In engineering, we have a total of 15,751 students, which comprises about 34% of Purdue students. So about 1/3 of the students are engineering students in Purdue West Lafayette campus.
For undergraduate students, we have about 11,000 undergraduate students, consisting of 26% of female students, and close to 10% or 9.3% of underrepresented minority groups. For graduate students, we have 4,662 graduate students, consisting of 24% of female students and 7.3% of underrepresented minority groups. For international students group, we have a lot of international students in undergraduate as well as graduate program. So for undergraduate program, as you can see, we have about 15,000, close to 16,000, undergraduate students, and 2,221 graduate students, which accounts for about 47%. This number is ranked number 3 among public university in the US, the international student population. So we have a diverse group in terms of, in terms of nationality. We have a diverse group of people on campus, which provides our students with opportunities to network with people from all over the country. The graduate program, the College of Engineering graduate program is ranked number 4 in the nation, including both public and private universities. And the undergraduate program is ranked number 10. And we also offer a very good online program, and it's currently ranked number 3. So this is the kind of a quick overview of the College of Engineering, where our nuclear engineering program belongs. So our School of Nuclear Engineering is established in 1960. So we recently celebrated a 60th anniversary in year 2020. And our program is one of the 5 Big Ten universities, including, you're going to hear from UIUC later. UIUC is another one, but we are one of the 5 Big Ten universities with an independent department offering complete degree programs, bachelor's through PhDs. We currently have 13 tenure track and tenured faculty members, which consists of 7 full professors, among which we have 2 distinguished professors, and 3 associate professors and 3 assistant professors. We plan to add 2 more associate professors this fall, so it'll be 15 as of this fall. Currently in our program, we have a total of 162 students, consisting of 109 undergraduate students and 53 graduate students. And 100% of our graduate students are fully financially supported. So we are committed to providing financial support for all of our graduate students working toward higher degrees. And what you see on the right corner bottom are the books published by Purdue nuclear engineering faculty members over the years. So we have world-renowned faculty throughout the history. As for the academic degree programs, we offer all the degrees, including Bachelor's of Science in Nuclear Engineering. You see at the right bottom corner, that's the credit hours required for our bachelor's degree. So we ask for students to obtain 126 credit hours in total, among which 45 credit hours are for the nuclear engineering courses, and the others includes math and science, as well as humanity courses, and the 15 technical elective credit hours. Master of Science in Nuclear Engineering requires 30 credit hours, and among those, up to 6 credit hours can be a research credit hours, and we have a thesis and non-thesis options. So for those who are choosing thesis option, can take 24 credit hours of courses and then 6 credit hours of thesis research credit. Doctor of Philosophy or PhD degree requires 48 course credit hours plus research credit hours, up to 42 credit research credit hours. And the thesis, of course, is required for a PhD degree. We also offer online Master of Nuclear Engineering program degree, which requires also 30 credit hours. And it has a course-based option or project-based option. So if you're choosing a course and project-based option, up to 6 credit hours can be a project credit hours, and 24 credit hours are the course credit hours.
We are currently in the process of developing 5-year BSNE, MSNE program, so that these students who want to pursue a master's degree in a kind of expedited fashion, they can do so within 5 years. And this is kind of can be kind of coordinate together with the international students if there is an interested international students who wants to pursue a bachelor's degree and master's degree within 5 years. And we have explored this opportunity with other universities when we develop a program called 3+1+1. So if there are opportunities, then we can discuss this further. So this provides you with some academic programs, and this is the the technical expertise for education as well as research that our faculty can offer. And I try to list the topics in alphabetical order, but you can see that it we offer a very comprehensive topics in nuclear engineering, which includes conventional or traditional nuclear engineering topics like reactor physics, reactor thermohydraulics, radiation, and nuclear materials. But then there are other, more applicable or innovative areas like biomedical applications. And recently we have a lot of interest in cybersecurity, artificial intelligence, data analytics, and so on. So we provide those topics, and including also additive manufacturing in nuclear energy application, nuclear reactor application. So this is kind of areas of education and research at Purdue. This is the research lab for each individual faculty members currently available. These are all linked with their website. So I shared this slide with the organizer. So please feel free to share this with whoever is interested so that they can visit their website. And you can see that it has a lot of different topics: applied intelligence system laboratory, where you can study artificial intelligence, neural network applicable to nuclear engineering applications, bioelectric and electrophysics laboratory, the biomedical applications for nuclear and plasma. And third is cybersecurity and analytics for industrial control system. And this is a hot topic, one of the hot topics recently for cybersecurity. And materials innovation in nuclear energy, that's for the nuclear materials lab. And then other labs that I'm not going to go through line by line. So it provides us you some ideas as to what kind of research we are offering in the school. Before I conclude, I'd like to give you share some topics on our facility. I mean, we have a lot of research facility owned by our research faculty, but also we have a school-owned very unique facilities that can enhance the educational research capabilities, but also support the development and the developing nuclear technologies, including both advanced reactors and existing fleets like light water reactors. And ultimately, we can produce workforce using this equipment available in the department. So the first unique facility is a Purdue University reactor. So we have a university reactor, nuclear reactor on campus. This is operated and maintained by our school. And what's unique about this reactor is that this is the first and the only reactor in the state, but also it's the first and the only reactor licensed for 100% digital instrumentation and control system in the USA. So it was licensed in 2019 for the first time in the history of US as a university reactor for all digital system. So when it was approved, it was celebrated by our president, Mitch Daniels, as you can see in the photograph on the right. Also nuclear regulatory commissioner, NRC's commissioner, as well as DOE advisor and our dean, Dean Cheng. Because the reason is because it provides us with an implication that now we are moving from analog system to the digital system for the existing fleet as well.
And so it was also mentioned in many news media, including nuclear engineering journal published by Great Britain. So it was more than 150 mentions in the domestic and international media, and it was featured in some of the cover pages of the journals. And we use this reactor for both education and research. And one of the example of research is that recently we used this reactor to produce a radioisotope, lutetium-177, which is used for cancer treatment. So, and then it also provides us as a unique cyber physical testbed. So we can check the digital instrumentation and control system. And we can also study cybersecurity and so on because of the digital INC system. So this provides us with a great resource for teaching and education. The second facility is called PUMA. This is an acronym for Purdue University Multidimensional Integral Test Assembly. This is a scaled replica of an advanced light water reactor. So you can see from the photograph the scale of the facility. And that this is the only existing integral test facility to support advanced light water reactor development, including small modular reactor. So it also provides us with a test bed, physical test bed, for an autonomous system of balance of plant. So we are currently trying to develop digital twin with full-scale control room for reactor analysis and training for digital workforce for the future generation of nuclear engineers. Lastly, we have also another very unique facility called Fast Breather Blanket Facility. This is a realistic mock-up of the radial blanket of a fast breather reactor. So no other universities in the US has this type of a fast breather, fast reactor test facility. So we can use this to study fast spectrum for developing advanced reactors in fast reactor design. So this provides us with a valuable experimental data to inform fast reactor design, and we also have this facility. So these are the three very unique facilities which I wanted to share with you, and you can visit our website for the research laboratory run by our individual faculty. And this is my last slide. I just wanted to share this information. My name is there at the top as a head and professor, and you can there is an email address. You can always email me for questions. Dr. Shripad Revankar is our graduate program chairman. There's an email. And Dr. Alan Garner is undergraduate program chairman. And if you have any questions about the academic program, you can also write an email to Nuclear Engineering Student Service. This will get to the people who can answer your questions. So once again, thank you so much for the invitation, and I really appreciate this opportunity. And I'll be happy to answer any questions later. Thank you. Bianca. Okay. Thank you, Professor Prim, for your informative presentation regarding nuclear engineering program at Purdue University. With such a wide research areas and also facilities, I think it will be interesting for candidates to choose their field of research while they're applying to your department. Thank you. Ladies and gentlemen, now we move on to the third presenters that will be given by Professor Rizwanuddin. Professor Uddin, the head of Department of Nuclear, Plasma, and Radiological Engineering at University of Illinois at Urbana-Champaign. Please, Professor Uddin, the time is yours. Thank you very much, Dr. Alexander Agung. It's a pleasure to be here, and I would also like to, share my slides. So, somewhat similar to, the history that you heard from Dr. Kim, and hi, Sung Jin, nice to see you. We are very close to Purdue, actually only about 90 minutes drive, and actually in our department today's seminar was given by Alan Garner. That was, he's a faculty member at Purdue. We also have a couple of our faculty members who actually graduated from Purdue University
And we are very thankful to Purdue for that, for providing us with those excellent faculty members. We are part of an engineering college that also happens to be in the top 10 engineering college in the country. We have 10 departments, almost all the entire span of engineering fields are covered, and almost each and every one of those departments is also ranked in the top 10 departments. I will not focus on the college so much. Anybody who's interested, either they already know about the university and the college, or they can go to the website and look at the information over there. One thing I would like to point out is that we also have a strong contingent of international students who come from almost every part of the world, and maybe not surprisingly, as we just heard, that not as many come from Indonesia, because apparently students from Indonesia have so far been wanting to go to the UK or Netherlands or Australia. But we hope to see that change. Harun is here now in our department, and we hope to see more students come to our program. We offer BS/MS PhD degree in nuclear plasma and radiological engineering, and I will also briefly talk about another degree, a professional degree, in Master of Engineering in Energy Systems, which encompasses nuclear also, but in addition to all the other energy, options that are available to us nowadays. And we've had actually students from Indonesia who have gone through this MEng program as well. So let me just say a few words about where we are. This is the building where we are located on the campus of University of Illinois, and as you see the name of the department, it covers the traditional areas that are covered by most nuclear departments, but we have made them explicit. And so we have nuclear power, we have the plasma infusion side, and we have the radiological applications, and we just made these explicit. Most nuclear engineering departments in the country actually do cover all three areas, but in our case, for example, the plasma fusion side has another dimension in which there is, not necessarily for energy production, but use of plasma for other applications that is very extensively covered. In addition to these three areas, we also have two cross-cutting areas. Of course, the material science, nuclear materials. There's a very strong, presence in our own department. Plus, we also have a very strong material science department in the college, where there are faculty members who are also working in the material science area for nuclear applications. And in addition to that material science, we also have reliability and risk. This is an area that we started building about 7 or 8 years ago, and we now have a very, very strong program, and several courses in the area, as well as a very strong research program going on in this area. Very quickly, if you look at the nuclear power area, this is probably the biggest area of the department. All the classical fields that are needed in this in the nuclear power area, that include neutronics, thermal hydraulics, fuel cycle, control issue, as well as some of the more modern, the newer technologies that are now being discussed in terms of artificial intelligence, machine learning, cybersecurity, data analytics. All of those are being applied. As you can see, there are few people here who are like in my age group, but we actually started hiring several of these faculty members that you see here over the last 7 or 8 years. Many of them have now been promoted from assistant to associate rank. So you can see here Professor Caleb Brooks, the first one on the top left. He's a Purdue graduate, as well as Thomas Kozlowski, who also happens to be a Purdue graduate. Professor Zara Mohageg has developed a very strong program in the reliability and risk area, where we also recently had Professor Tatsuya Sakurahara join as a research faculty. Professor YZ, he's our director for graduate programs, and Professor Thomas Kozlowski is the director of the undergraduate program.
we have very, very strong presence in the nuclear power area, and I'll mention, a couple of those things maybe a little later. In addition to that, of course, the advances that we are making in the small modular reactor arena, as well as the microreactor arena, in terms of design, digital twins, and as well as the policy aspects of these reactors is also being well covered in the department. The plasma fusion area is also among the stronger programs in the country. Professor David Bruzik is probably the senior most person in that area. We have a very unique facility called Hydra that is shown here. This is a stellarator and which can also work as a tokamak, and this is a unique facility for the country. Actually, we got it from Germany when they were upgrading their facility to a much larger facility. We got this facility sort of disassembled and shipped, and then reassembled about 7 or 8 years ago. Very unique facility for testing various materials and diagnostic tools for plasma infusion. In the radiological science applications, we have currently 2 faculty members, Professor Lingjian Meng, as well as Assistant Professor Angela De Fulvio. Professor Meng mostly works in the area of medical applications of radiation for imaging purposes, whereas Professor Angela De Fulvio works in the radiation detection area with the detector development and the application of new technologies for radiation detection. Material science, this is only a small contingent in the department of NPRE, but we also have several faculty members actually in the material science department who are our affiliate, who are also working in the material science area for nuclear fuels. Reliability and risk, as I mentioned, Professor Mohageg recently started, not recently now, she was hired in 2013, and she's recently been promoted to associate professor with tenure, and she has built a very, very strong program where funding comes from Department of Energy, from NRC, from industry, and she has a very strong research program. Dr. Sakurahara, who is actually a graduate of our own program, he decided to actually stay in our program, and he's a research assistant professor working in the area of reliability and risk. We are very proud of our recently hired faculty. I mean, we actually doubled we were as low as 8 faculty members at one point, and then we went on a hiring binge, and we hired several faculty members, almost doubling our faculty count to 16. Since then, with the 1 or 2 departures, we are now at 15. I did not mention actually Professor Katie Huff, who is currently on leave of absence in Washington, D.C., and working with the Biden administration. She's actually being considered by the Senate for, so confirmation hearing has already taken place, but the Senate has not voted yet. She has been appointed by President Biden to be the Assistant Secretary for the Office of Nuclear Energy. So she would be reporting, once she's confirmed, she would be reporting to the Secretary of Energy, who reports to the President. So we are very, very, very proud of her presence in Washington, D.C., and we hope that after she completes her program in Washington, she will be coming back to our program. We are very proud of the faculty and graduate students in the department who have been, getting numerous accolades and various awards. We are very proud of our graduate student body. We are probably the department with most number of, Mark Mills Award winners. This is an award given by the American Nuclear Society to the best, research produced by a graduate student, essentially, for PhD work. So for all practical purposes, this award is kind of the best PhD dissertation award of the year. And
we have had numerous students in the department who have won this award. In addition to that, of course, faculty and grad students and undergraduate students have also been winning many other national and international awards. As I mentioned, this one on the left is Professor Katie Huff, who is on leave right now in Washington, D.C. And we have very strong presence in the American Nuclear Society. Excuse me, Professor Udin, you've got 1 more minute. Okay, I'll be finishing it up. So, we are very, very proud of these, faculty members and graduate students. The most recent thing that you will notice if you get Nuclear News, the April 2022 issue of Nuclear News, the cover story is about an effort that we are developing in our program to try to bring a new research reactor, a microreactor, to campus for research, education, and training needs. Let me just quickly mention the other program that I mentioned, which is the, excuse me. This is the Master of Engineering program in energy systems. So we also administer this particular program, and it's a terminal master's degree in which nuclear is just one aspect. There's no thesis required, and we have had actually students from Indonesia who completed this degree, and the focus of the specialization is focused on leadership, and one can focus on various aspects of energy, sources of energy, energy distribution, energy storage, energy policy related issues, and so forth. So I think I'm running out of time, so I'll stop here, and maybe I can answer if there are any questions. I'll be able to address them. Thank you very much. Bianca. Okay, thank you, Professor Rizwan Udin, for your interesting information regarding the Department of NPRE, right? Okay, ladies and gentlemen, and now we move on to the question and answer session. But before we continue, I would like to inform that this webinar is organized by the Education and Cultural Attaché of the Embassy of Indonesia to Washington, D.C. and it is also streamed online via Facebook. So not only people can join in this Zoom meeting room, but also they can also see directly through Facebook. Okay, now I would like to ask questions. Maybe I will ask this to all presenters here. My question is, what the best advice to prepare for the potential students to pass your program? I mean, in master and doctoral program, are there any GRE requirements, and also how high competitiveness of your program? So I would like first, Professor Carter, would you answer these questions? You are still unmuted, Professor Carter. Sorry. So our admission requirements, like most US universities, are a 3.0 or better GPA at the undergraduate level for masters, and better than 3.2 for in the master's program for PhD. We do take many students direct from BS to PhD, and of course large number from MS to PhD. GRE right now, after COVID, many large number of US universities, they put on hold GRE. So we have a waiver until fall of 2022 that no GRE is required. We go semester by semester. Our graduate school asks
all the colleges, and it's a college level decision. So we are right now in the process of deciding whether we should bring back GRE or we should waive GRE for spring 2023 as well. Okay, thank you, Professor Kator. Professor Kim. Yeah, it's thank you. It's pretty similar, like as in University of Houston. GRE at Purdue is not necessarily required; it's recommended. But if you want to be supported as a graduate research assistant or graduate teaching assistant, GRE is then required. So, but otherwise, it's not a requirement. As you can imagine, TOEFL is required. So we require TOEFL score. And if I can give you a piece of advice, before you come to Purdue or anywhere in the US, I think the language is probably one of the most important things that make sure to, make yourself prepared for the English. And at Purdue, we put a lot of emphasis on math. So we require students to take a lot of math courses. So that's somewhat unique for Purdue. So otherwise, it's pretty much similar with other universities. Okay, how competitive to pass to your program? Do you have any the number, the ratio between the student who applies and who admitted to your program? Which ratio? The graduate research assistant? Competitiveness ratio. How competitive? How competitive? Yes. We usually the acceptance ratio is about 60 to 70%. The yield is about 50%. So among those who we accept, about 50% accept the admission. So that's the general kind of rate. Okay. Our school is similar to what Professor Kim mentioned about. We admit 60 to 70% of the students who apply, and at the master's level, our yield may be 40%. At PhD level, it is much higher because PhD level faculty members who are interested in the research and they support the students, they start taking interest and then they start engaging students. So that yield is higher. Okay, sure. Thanks. Professor Udin? Yeah, somewhat similar to what you heard from the other two esteemed colleagues, that our program is quite competitive. I think we probably admit close to 50, maybe a little less than 50% of the applicants. And then once again, we, everybody that we admit, of course, does not show up to our program. And our yield is also close to about 50%. Dr. Kim essentially took the advice from my mouth about math competitiveness and the preparation of math. This is one of the areas where we have seen sometimes, in addition to the language skills, it is very important for students to actually come well prepared with math background. Otherwise, I mean, they can build these things up, but then it is just a little time consuming, and their progress gets delayed when they are getting ready with their math preparation. Okay, thank you. My next question is regarding the source of funding. As you know that the Indonesian government through LPDP program has given scholarship to many Indonesians, but is there any source of funding offered by your program to any candidates to apply to your university? So if I can mention about the University of Houston, at the master's level, we do not provide any assistantship to the students. So master's level, we do have a state of Texas as a program whereby we give $1,000 for the first year, for the entire year, but that entitles them the in-state tuition. So
which is a large part. So their out-of-state tuition is waived. And so the qualified students, we will offer that scholarship. It's limited to 5% of the total university population, but majority of those are utilized in the College of Engineering. So that reduces tremendous burden on the part of the master's students. PhD students, we give them 100% graduate tuition fellowship, and majority of them are supported on the faculty research grant. Okay, thank you. Professor Kim? Yes, so as I included in my slide, as of now, we have 100% of our graduate students are supported financially. About 10% or 10 to 15 and up to about 20% come with their own funding. For example, foreign students, sometimes they have their own government funding to support themselves. So, and some military people, they come with their own fund. So 20% of the students, graduate students, they come with their own funding. And 20% also is supported by as a graduate teaching assistant. And then the remaining, 60% or more, they are supported as a graduate research assistant by the research grant. But there is a good portion of students also funded through Purdue Graduate School fellowship. So we have fellowship available for foreign nationals. So we provide them for those fellowship to excellent students for applying to Purdue. So our goal is to always to fund our students, regardless master's or PhD, 100% of our graduate students. Okay. Okay, thank you, Professor Kim. Professor Udin, do you have any information? Pretty much the same answer that Dr. Kim just gave. We have about 100 graduate students in the MS and PhD program, and 100% of them are funded in one form or another. There are some who have come to us with fellowship funds from their own international governments, but the vast majority of them, even Indonesian students or any other student, if you are qualified, we will be able to, there are actually faculty members eager to get those qualified students in their research program with support and funding from their research grants. So we also have a large number of fellowships, for example, available. Some of them are also available to international students, but some of them are restricted to only U.S. citizens, like the NEUP fellowships, and we have a very large number of them in the program. So funding, so quality of a student it matters a lot more than the funding part. Okay. I also want to add that there are a lot of, I think other universities may also have, but a lot of awards available that has the monetary award. So through the department, as well as from the government organizations and the industry and so on. So many students are benefited by many different awards for academic achievement and the research achievement and so on. Okay, thanks. Okay. For the audience who join this Zoom meeting, if you have any questions, you can write your question in the chat room. Here I have one question. I will read it for the presenters. Do you require the applicants to have Indonesia's graduation certificate if the applicant only has IGCSE certificate and or AS level certificate? Is that acceptable? Prof. Khator? I have no idea about the education system in Indonesia. Our requirement is all our students have 4-year college degree if they come for a master's. So if there is an equivalent 4-year college degree after the high school. So our high school is a 12-year and 12 plus 4, and then they are then admissible for master's, and many of them we will take directly for PhD. So the certificate that you have mentioned, I have no idea what equivalency level they present. So until go ahead. Yeah, I think it is the high school graduation certificate. So in Indonesia, we have 12 years of so 12 years of high school, they will then be admissible for undergraduate degree. Yes. Yes. Yeah.
Okay, Professor Kim. Or Yeah, same for Purdue. As Professor Qatar just mentioned, we require 4-year. I mean, for the graduate school, we require 4-year degree programs. Either certificate or a degree. So. Okay. So for the undergraduate program, I don't know, maybe that is the intention of this question, because they're talking about the 12-year, high school degree. Then actually ACT or SAT actually helps in evaluating the standard of the students if the admissions office is not familiar with the degree program, the high school program of the country. So ACT and SAT scores do help at the undergraduate level. And as you heard, for the graduate program, of course, 4-year degree program, then the graduate college in most of these universities actually has a system in which they are able to assess the degree. And they, even if the department is not qualified or does not have the background to assess the degree program, but the graduate college does. And then they let us know about the equivalent in the American system of the undergraduate degree program of various countries and various universities. Same in our institution, we have the graduate school does the transcript evaluation, where they will say whether that degree is equivalent and what will be equivalent grade point average as well. Okay, thank you. For those who want to ask question, please write in the chat box because we don't open question by open mic. So please write your questions. But I want to ask another question. How to connect you and your faculty member to establish academic collaboration in research, especially for our Indonesian universities? That's a great question. So these collaborations do not happen at the administrative level, no matter how much the Dean of Engineering or the President of the university may say, but it doesn't happen. It happens at the grassroots level. So if the faculty are excited, they are interested, if there are likewise research interests are there, they will get together. So what my role is that I can put together the faculty having a similar research interest. And as I mentioned, we don't have a nuclear engineering, but all other 7 programs, chemical engineering, materials engineering, civil engineering, any other, if there are likewise like-minded faculty who are interested in research, my job will be to connect them and then see if they can make inroads and work together. Okay, thank you. Because in our my university, in Universitas Gadjah Mada, we have also chemical engineering, mechanical engineering, industrial engineering. So maybe some of the faculty members here are interested to have collaboration with University of Boston. Maybe. And it also depends. Some faculty are interested in theoretical research, and some are more, they are computational and that kind of thing, and some are more applied research. As I mentioned, we have a Texas Medical Center, we have NASA, we have all the energy companies here. So it depends at the individual faculty research interests, Okay, thank you, Professor Carter. My question to Professor Kim. Yes, at Purdue, we do this type of collaboration with international institutions quite often. So under the college, we have an office called Global Engineering Program Office, where they can help us, facilitate this opportunity. And often, exchanging faculty or allowing Indonesian faculty for visiting Purdue as a visiting scholar is very easy to facilitate. But we can even develop some letter of intent as an agreement, and the Global Engineering Program Office at Purdue can facilitate and help us develop that agreement. And then we can freely exchange faculty members and even to a certain degree students for research on an individual faculty basis. So this can be done with the help of the Global Engineering Program Office at Purdue and the department. So I think it can be easily done.
Okay, thank you, Professor Kim. Professor Udin? Yeah, the same answer actually, but I'll go back to the point that was made earlier, was that we can sign an MOU, we can develop various things and connect at the administrative level, but eventually it is a matter of connecting the faculty members. And then the thing that helps is having a student, for example, Harun being in the program, Harun can be the glue and can facilitate actually making those connections. Somebody can come visit over the summer, for example, for 2 months in summer. A faculty member can come and work with faculty member in our department, and then that can then continue after they go back, and that research collaboration can possibly continue. Very, very short visit of just going over or coming over for giving a seminar or a meeting for a day or two, that I've noticed that they seldom materialize into a long-term collaboration. If you have a sabbatical system, for example, then when somebody is available, eligible for sabbatical, they can come and spend sabbatical a semester or a whole year in our department, and that usually leads to much longer-term, collaborative possibilities. Okay, Professor Udin. My last question, this is special for Professor. You mentioned about the online program in one of your education. Could you please elaborate more about this program? Yes, so we have an online Master of Nuclear Engineering program. This is the same courses that we offer. It's offered online, and credit hour requirement is the same. It's offered through so-called engineering. It's called EPE. I'm trying to think what that acronym stands for. But Purdue has an online program office where they offer this, and but it's offered by the same faculty. And actually, when we offer this course, this is offered to on-campus students as well. So you take courses together with on-campus students. And basically, we have two options. One is a course-based. So you complete 30 credit hours, which means 10 courses online. And then you will get online Master of Nuclear Engineering degree. And you can also take the course and project-based. So up to 6 credit hours can be a project. So you need to identify a faculty to do a project for 6 credit hours, which means 2 semesters, and take 24 course credit hours. There is up to 9 credit hours of required courses that you have to complete, which is the basic reactor physics course and also nuclear thermal hydraulics course. And then there is 1 course for the radiation. So you have to complete those as a requirement. Otherwise, you can select courses from nuclear engineering as well as other engineering disciplines. So it's offered, synchronously, meaning synchronously during the semester, but also asynchronously, which means you can take different times. So, but usually we recommend students to take course together with on-campus students synchronously. So, yeah, it's a program that is very robust for those who cannot be here in person. So we're offering the program. We at the University of Houston also offer the similar online program. We call it UH Extend. All our graduate master's program, 100% fully online. Almost all discipline offer the master's degree program. Obviously, PhD is not an online program. Same rigor, same standard as on campus, and it's great for career growth for working professionals. And there is a fixed tuition which applies to all these students who enter in the UH Extend program. Okay, thank you, Professor Kim and Professor Kator, for your answers. I believe that there are many questions still from the audience want to ask, but unfortunately time is limited. We have to move to the next agenda. So I will thank to all of the presenters, Professor Kator, Professor Kim, and also Professor Udin for their
insightful presentations. Let's give a big applause for them. Thank you. And I hope we can have a collaboration in the future between Indonesian universities and your universities. Looking forward to it. Yeah. Thank you very much. Bye-bye. Thank you for the invitation. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, now we move on to the next agenda. In this session, we will have the discussion and presentation in Bahasa Indonesia to reach wider audiences. So now I will switch to Bahasa Indonesia. Thank you. I'll be taking off. Okay. Okay, thank you very much. Bye-bye. Okay. Thank you very much. Keep in touch. I as well. Okay. Thank you very much. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan presentasi. Yang pertama adalah dari Muhammad Fiji. Beliau adalah mahasiswa program doktor, program Chemical Engineering dari University of Houston. Untuk presentasi ini, waktu yang dialokasikan adalah 7 menit. Silakan, Mas Fiji. Baiklah, terima kasih pertama-tama pada Pak Alex dan Bu Poppy dan juga organizer Bianca untuk kesempatannya saya mempresentasikan mengenai riset saya di University of Houston. Saya harap layarnya sudah kelihatan dan suaranya jelas. Oke. Sekilas tentang saya, ya saya S1 saya dari Unsri, Teknik Kimia Unsri. Setelah itu saya melanjutkan studi S2 di Taiwan. Pulang dari Taiwan, saya sempat kerja sebentar di United Overseas Bank di Jakarta sebelum menjadi dosen di kembali lagi ke Unsri, Universitas Sriwijaya. Sekarang saya menjalani tugas belajar saya di University of Houston mulai tahun 2020. Saya disponsori, studi saya disponsori oleh program Fulbright didanai dari program pemerintah Amerika. Saya nggak akan bahas mendetail karena waktu yang terbatas. Peserta BNK sebelumnya sudah ada menjelaskan mengenai ini dan juga banyak research di internet atau kita nanti bisa diskusi di chat box dan Q&A. Selain Fulbright, saya juga mendapatkan funding dari kampus, seperti yang dijelaskan Profesor Kator. Saya mendapatkan research dan teaching assistantship, dan juga bantuan out of state tuition waiver. Jadi saya tidak perlu lagi membayar tuition saya. Riset saya dibimbing oleh Jeff Primer di Department of Chemical Engineering. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai riset saya. Jadi kalau kita lihat lebih jauh lagi mengenai material yang ada di foto ini, material ini sangat unik dan material ini disebut dengan zeolite. Jadi zeolite itu merupakan material yang terdiri dari silika, aluminium, oksigen, dan mempunyai berbagai macam framework. Yang ditunjukkan dalam foto ini adalah framework MIL, salah satu framework yang sudah komersial, yang sudah dipakai di dalam berbagai industri. Dan zeolite itu memiliki channel atau cincin, bisa dibilang seperti itu, kurang dari 2 nanometer. Dan kategorinya disebut micropores. Penggunaan zeolite itu banyak, tapi di grup riset saya khususnya di katalis, di refinery, petrochemical, konversi biomasa, dan emission control. Dan tujuan dari research goal kami adalah memahami dan bagaimana mensintesis dan mendesain zeolite dan mengendalikan sifat-sifatnya, seperti structure, size, composition, dan morphology. Karena sifat-sifat tersebut inilah yang menjadi driving force dan menentukan efisiensi zeolite sebagai katalis dalam berbagai reaksi kimia. Ini berbagai contoh zeolite, berbagai framework, dan juga morfologinya. Saya akan langsung lewatkan. Di sini saya mau highlight satu tantangan dalam riset zeolite, yaitu division limitation. Jadi seperti yang saya bilang tadi, zeolite itu memiliki channel yang sangat kecil. Jadi analoginya itu kalau kita ada jalan, itu jalan yang sangat kecil. Dan konsekuensinya itu adalah zeolite menjadi terbatas dalam aplikasinya, khususnya untuk
produk-produk atau reaktan yang molekulnya itu jauh lebih besar, seperti dalam konversi biomasa, reaksi-reaksi biomasa. Salah satu solusinya itulah membuat hierarchical zeolite, di mana maksud dari hierarchical zeolite ini adalah kita menciptakan suatu channel yang lebih besar dan menghubungkannya dengan channel yang lebih kecil tadi itu. Jadi di analoginya kita ada jalan besar yang terhubung dengan jalan-jalan kecil yang lain. Dengan adanya hierarchical zeolite ini akan membantu kita memperluas aplikasi zeolite dan membantu reaktan yang lebih besar bisa masuk ke dalam zeolite dan bisa menjadi katalis yang efisien. Keuntungan dari material hierarchical ini adalah pertama dia mengatasi diffusion limitation, lalu meningkatkan lifetime katalis tersebut. Tapi ada downside-nya, yaitu mensintesis zeolite seperti ini membutuhkan material organik atau OSDA, yang ini merupakan material yang mahal dan memiliki concern lingkungan. Dan di grup riset kami ingin mensintesis atau membuat zeolite hierarchical ini tanpa menggunakan OSDA. Pendekatan yang kami gunakan yaitu yang pertama kami mengatur bagaimana parameter dalam sintesisnya. Jadi sama halnya dengan memasak, membuat zeolite itu juga ada membutuhkan resep. Jadi ada bahan A, bahan B, bahan C yang kita perlukan dan berapa banyak komposisinya masing-masing bahan tersebut, lalu berapa suhu memasaknya, berapa waktu memasaknya, dan kami mencari resep yang tepat tanpa menggunakan bahan organik tersebut. Selain itu, pendekatan kedua yaitu kami ada istilahnya seeded synthesis, di mana kami menggunakan zeolite yang sudah jadi atau zeolite yang sudah kami buat sebelumnya, kami masukkan dalam resep kami untuk membantu kami mendapatkan zeolite yang kami inginkan. Ini hasil dari grup riset kami. Jadi kami bisa dibilang menemukan resep unik yang bisa mensintesis zeolite hierarchical yang ada dalam gambar seperti ini, di mana ini pertama kali dilaporkan tanpa menggunakan material organik untuk mendapatkan bentuk yang seperti ini. Dan jika dibandingkan dengan material yang konvensional, yang disintesis dengan metode konvensional, zeolite hierarchical yang kami buat ini memiliki konversi yang jauh lebih tinggi dan juga katalis lifetime yang lebih panjang dibandingkan yang konvensional. Data pendukung lainnya yaitu juga mol metanol yang terkonversi juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang konvensional. Selain itu kami juga mengubah parameter dalam sintesa zeolite tersebut. Contohnya dalam hal ini ada parameter yang bisa kita ubah untuk mendapatkan zeolite optimal atau bentuk zeolite optimal yang kita inginkan. Jadi kita bisa merekayasa bagaimana bentuk zeolite tersebut. Dalam hal ini jika kita mengubah komposisi airnya, jika kita mengurangi airnya dari yang aslinya atau meningkatkan komposisi air dari komposisi aslinya, kita bisa mendapatkan zeolite yang bentuk zeolite yang berbeda. Jadi salah satu tujuan dari riset kami juga yaitu mencari atau menciptakan zeolite dengan hasil yang optimal agar bisa dijadikan sebagai katalis yang baik untuk berbagai reaksi kimia. Sekian saja dari saya. Jika ada pertanyaan bisa di chat box atau di sesi Q&A. Terima kasih. Bianca. Sepertinya masih di mute, Pak Alex. Oh iya, maaf. Baik, terima kasih Mas Fitzi atas presentasinya terkait dengan risetnya ya di University of Houston. Berikutnya presenter yang kedua yaitu Mas Muhammad Rizky Octavian. Beliau adalah student pada doctoral program
Nuclear Engineering di Purdue University. Silakan Mas Wesley. Baik, terima kasih Pak Alex. Oke. Ya, baik. Selamat pagi dan juga selamat malam. Ini nama saya Rizky Octavian. Saya mahasiswa PhD di School of Nuclear Engineering Purdue University. Tapi saya juga tenaga pengajar di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada. Nah, jadi ini tentang saya. Jadi saya asli dari Kediri, Jawa Timur, ya. Jadi dari SD, SMP, SMA di Pare Kediri, kemudian lanjut ke S1 di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012, kemudian lanjut master di Universitas Michigan, Ann Arbor di Amerika Serikat pada tahun 2017, kemudian sekarang saya lanjut di Purdue University di Amerika Serikat juga, gitu ya, tidak jauh dari kampus saya dulu. Nah, ini beberapa achievement yang sudah saya dapatkan selama saya studi di sini. Nah, jadi mungkin sedikit cerita ya untuk dari S1 dulu saya selesai kuliah, jadi sambil menyelesaikan juga belajar bahasa Inggris ya, TOEFL dan lain sebagainya. Kemudian GRE juga, tes GRE juga pada saat itu, kemudian digunakan untuk apply ke kampus di Amerika, yaitu di Universitas Michigan. Dulu saya daftar beberapa kampus gitu ya, dan alhamdulillah terus kemudian diterima di Michigan. Kemudian saya studi di sini di Universitas Michigan. Kemudian setelah itu di waktu saya master ini saya mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi saya berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang karenanya bisa studi di sini. Kemudian saya lanjut PhD di Purdue University dengan menggunakan skema Graduate Research Assistantship gitu ya. Jadi didanai oleh penelitian dari profesor. Nah, nanti misal ada pertanyaan atau mau ngobrol-ngobrol tentang itu, nanti bisa chat saja atau juga nanti bisa kontak pribadi ke saya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk riset sendiri gitu ya, atau mungkin penelitian yang sudah saya lakukan dan juga saya tertarik gitu kan. Nah, mungkin saya lebih senang menyebut ini saya sebut istilah marriage ya, atau perkawinan ya, antara pernikahan antara fisika reaktor, jadi analisis fisika dalam reaktor nuklir, dan juga scientific computing atau metode perhitungan dengan menggunakan komputer gitu ya, dengan metode perhitungan seperti itu. Nah, jadi apa saja yang termasuk di riset interest saya? Jadi beberapa yang sudah saya lakukan selama saya studi itu adalah pengembangan metode komputasi untuk reaktor maju gitu kan, untuk reaktor-reaktor generasi terbaru. Terus kemudian juga menganalisis dampak penggunaan uranium yang pengayaan tinggi ya pada reaktor-reaktor sekarang gitu kan. Karena pada dasarnya reaktor PLTN yang sekarang itu menggunakan uranium 3-5% pengayaan gitu kan. Jadi semakin banyak dikayakan, semakin banyak energi yang akan dihasilkan gitu kan. Cuma nanti pasti ada efek-efek lain, dan itu yang sudah saya pelajari gitu ya, dan saya sedang pelajari itu bagaimana efeknya ketika pengayaannya ditambah gitu kan. Nah, kemudian dari situ akan ada manfaat ekonominya, akan ada analisis dari sisi keselamatan juga gitu kan. Nah, kemudian juga termasuk dari riset yang sudah saya lakukan, yaitu tentang desain untuk reaktor maju, terutama dengan jenis high temperature reaktor atau reaktor dengan suhu yang tinggi gitu kan. Nah, juga sodium cold fast reactor, jadi reaktor yang pendinginnya bukan air tapi sodium ya, atau natrium. Kemudian yang terakhir adalah tentang optimisasi bahan bakar reaktor nuklir untuk mencapai safety dan ekonomi yang lebih baik daripada operasi reaktor tersebut gitu kan. Nah, itu beberapa riset yang sudah saya lakukan dan tentang riset interest saya, dan ini sudah dipublikasikan di berbagai konferensi dan juga jurnal internasional yang bisa dilihat di sini ya, termasuk beberapa saya juga kolaborasi dengan teman-teman lain di Indonesia dan juga di Amerika. Nah, jadi ini beberapa
ini satu contoh ya dari riset yang sudah saya lakukan. Ini tentang analisis untuk sodium cold fast reactor, yaitu reaktor generasi maju yang menggunakan bahan pendinginnya menggunakan sodium gitu ya. Jadi bukan menggunakan air, karena pada umumnya reaktor itu didinginkan oleh air gitu kan. PLTN itu didinginkan oleh air gitu kan. Jadi keunggulan dari reaktor ini adalah dia bisa digunakan sebagai breeder reaktor gitu kan, atau sebagai reaktor pembiak gitu. Nah, jadi reaktor pembiak ini maksudnya adalah dia bisa menghasilkan dari operasi reaktor itu bahkan bisa dihasilkan bahan bakar baru gitu ya. Jadi bahan bakarnya itu bisa dihasilkan dan bisa digunakan lagi untuk operasi berikutnya gitu ya. Dan dia juga bisa menggunakan spent fuel atau bahan bakar bekas dari reaktor lain gitu. Dan ini menjadi solusi yang luar biasa jika bisa dimanfaatkan nantinya, karena kan kita punya di seluruh dunia itu banyak sekali bahan bakar nuklir bekas yang belum bisa dimanfaatkan gitu ya. Tapi dengan adanya reaktor ini, jadi bahan bakar nuklir bekas itu tidak akan menjadi limbah, tapi akan bisa digunakan kembali dalam reaktor ini gitu kan, bisa dimanfaatkan kembali untuk dalam operasinya. Nah, tapi untuk mendesain reaktor ini itu banyak sekali challenge-nya ya, karena bentuk reaktornya berbeda dengan reaktor pada umumnya gitu kan, yang biasanya persegi, ini heksagonal gitu kan. Terus isinya bermacam-macam ya, karena bahan bakar bekas kan kandungannya macam-macam gitu. Jadi tidak hanya uranium, tapi juga ada berbagai isotop lain, berbagai unsur-unsur lain dalam reaktor itu yang perlu didesain dengan baik. Nah, juga dari sisi fisikanya gitu kan, neutron yang ada dalam reaktor itu bisa berjalan lebih cepat, lebih jauh gitu kan, karena dia menggunakan spektrum cepat gitu kan. Dan ini menjadi tantangan juga untuk mendesain di situ, gimana kita bisa memprediksi arah pergerakan neutronnya itu sebelum dia bereaksi lagi gitu ya. Karena neutron ini sebagai motor penggerak dari reaktor tersebut gitu kan. Ketika dia menumbuk uranium, nanti terjadi reaksi fisi gitu kan. Reaksi fisi itu yang menghasilkan energi yang luar biasa besar yang bisa digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir gitu kan. Dan juga karena ini bukan reaktor yang konvensional, jadi bukan reaktor yang berpendingin air, jadi analisisnya lebih rumit lagi karena kita menggunakan sodium gitu ya, atau natrium. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini beberapa metode yang sudah saya pelajari. Ada beberapa metode, ada yang namanya Monte Carlo, ini sangat akurat tapi sangat mahal. Mahal itu maksudnya untuk dilakukan itu butuh kekuatan komputer yang luar biasa besar gitu ya, butuh computational power yang luar biasa besar. Kemudian ada juga yang paling murah tapi tidak terlalu akurat, yaitu difusi neutron. Ada juga yang akurat tapi masih agak mahal gitu kan. Nah, itu juga ada. Terus kemudian saya coba kombinasikan gitu kan. Nah, jadi menginvestigasi untuk metode baru yang disebut dengan quasi diffusion seperti itu. Jadi dengan itu bisa dihasilkan hasil yang akurat dengan harga komputasi yang lebih murah gitu kan. Nah, itu tujuannya seperti itu. Kemudian ada juga riset saya yang lain tentang tadi ya, tentang penggunaan bahan bakar nuklir yang baru gitu kan. Jadi tentang menggunakan pengayaan uranium yang lebih tinggi gitu kan. Pada dasarnya reaktor nuklir atau pembangkit listrik pada umumnya itu menggunakan pengayaan 3-5% gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita tingkatkan misalnya ke 5-10%, apa dampaknya gitu kan. Nah, ternyata dari peningkatan itu bisa didapatkan ekonomi operasi reaktor yang lebih baik gitu kan, karena reaktor itu bahan bakarnya bisa diganti lebih lama gitu kan. Pada umumnya reaktor itu kan bisa diganti setiap 1,5 tahun sampai 2 tahun gitu kan. Dengan meningkatkan pengayaan itu bisa diganti setiap lebih dari 2 tahun sampai lebih gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Itu beberapa. Waktunya 1 menit lagi ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Nah, itu jadi riset yang sudah saya lakukan itu untuk pemodelan PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir untuk reaktor nuklir. Ini juga ditambah dengan bahan bakar namanya accident tolerant fuels. Nah, bahan bakar ini jadi karena yang selalu ditakutkan orang adalah gimana sih resikonya kalau terjadi kecelakaan gitu ya. Nah, di sini sudah diusulkan untuk pembuatan bahan bakar accident tolerant fuel. Artinya bahan bakar ini
kebal terhadap kecelakaan apapun gitu ya. Ketika terjadi kecelakaan, dia tidak akan meleleh gitu kan. Nah, jadi sangat aman, sangat safe, dan juga mampu meningkatkan performa dari reaktor nuklir tersebut gitu ya. Nah, oke, mungkin seperti saja pemaparan singkat untuk dari saya, termasuk juga untuk pengalaman riset dan juga hal yang sudah saya lakukan selama saya studi di Amerika. Berikut jika teman-teman tertarik untuk kontak atau diskusi atau kolaborasi dengan saya, ini bisa dikontak di email dan juga sosial media seperti ini. Oke, berikut baik saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Waalaikumsalam. Bianca. Oke, terima kasih Mas Rizky atas presentasinya. Ya, kayaknya risetnya susah banget gitu ya. Ya, baik, kita lanjutkan untuk presenter yang ketiga, yaitu Mas Harun Ardiansyah. Beliau adalah mahasiswa program doktor di Department of Nuclear Plasma and Radiological Sciences di University of Illinois at Urbana-Champaign. Monggo silakan Mas Harun. Baik, terima kasih Pak Alex dan selamat pagi untuk Bapak Ibu, teman-teman yang hadir, dan terima kasih sudah hadir sampai waktu sekarang. Perkenalkan, saya Harun Ardiansyah. Saya mahasiswa PhD di Department of Nuclear Plasma and Radiological Engineering di University of Illinois at Urbana-Champaign atau disingkat UIUC. Dan sedikit tentang saya, bisa dibilang saya sebenarnya itu ngikutin Mas Rizky sih sebenarnya, karena kalau misalnya teman-teman lihat kayak mirip banget sebenarnya jalannya. Saya lulus dari Universitas Gadjah Mada dari Departemen Teknologi dan Teknik Fisika di tahun 2018, lalu kemudian setahun mencari beasiswa, akhirnya dapat beasiswa dari LPDP untuk studi master di University of Michigan di Ann Arbor. Saya bergabung saya dibiayai oleh LPDP dan juga saya bergabung dengan salah satu grup riset yaitu Nuclear Reactor Analysis and Method Group yang dikepalai oleh Profesor Thomas Downer. Lalu kemudian lulus di tahun 2021 kemarin bulan Mei, terus kemudian saya pindah state ke Illinois, pergi ke UIUC. Saya bergabung di grup riset Analysis of Reactor Transient and Stability Group yang dikepalai oleh Profesor Thomas Kozlowski yang tadi sempat dibahas juga oleh Profesor Udin. Research area saya sebenarnya cukup nggak terlalu beragam-beragam banget. Sedari S1 saya kebanyakan studi mengenai nuclear reactor analysis. Skripsi saya itu mengenai parametric study untuk integral PWR. Itu adalah tipe reaktor nuklir yang dimana hanya butuh satu bejana untuk bisa menghasilkan dari panas bisa dihasilkan sampai ke steam, untuk kemudian steamnya menuju ke turbin itu hanya butuh satu bejana. Lalu kemudian saya pergi ke Amerika Serikat studi master dan bergabung di grup yang tadi saya sebutkan, dan kebanyakan riset saya itu mengenai safety analysis dari high temperature gas cooled reactor. Lebih tepatnya saya sempat melakukan analisis mengenai reaktor yang sayangnya tidak jadi dibangun di Afrika Selatan, yaitu BBMR 400. Saya melakukan benchmarking untuk safety dari sisi transient analysis dan safety analysis kalau misalnya terjadi depressurized loss of coolant atau pressurized loss of coolant, lalu ada rod ejection atau rod withdrawal dan hal sebagainya. Lalu kemudian menginjak ke PhD. Nah, ini mulai bercabang ya, karena PhD memang ya, harus lumayan ada kalanya PhD itu kayak utamanya yang di Amerika Serikat kita punya ide dan untungnya profesor saya cukup mengakomodir ide-ide saya. Jadi saya sedang paralel beberapa topik yang tetap yaitu nuclear reactor analysis, tetap berkaitan dengan high temperature gas cooled reactor. Saya juga dan profesor saya punya visi untuk membangun open source neutron diffusion simulator yang benar-benar open source dan bisa diakses oleh semua orang, termasuk nanti peneliti-peneliti di Indonesia. Dan yang satu lagi yang akan saya tekankan dalam presentasi ini adalah power reactor noise analysis, utamanya itu evaluation of power reactor noise di advanced reactor.
Jadi mungkin singkat mengenai power reactor noise analysis, apa sih sebenarnya itu? Noise sendiri kan didefinisikan kalau bisa dari sisi bahasa ya, itu kan sebenarnya disturbance, unwanted signal, itu hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau misalnya kita bicara noise di PLTN, di power reactor, itu ya simply itu adalah fluktuasi sebenarnya, fluktuasi apa yang sebenarnya terjadi dikurangi terhadap yang rata-rata terjadi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat di diagram sebelah kiri, diagram sebelah kanan, yang garis merah ini adalah si rata-rata ini, dan yang garis fluktuasi yang warna biru inilah yang X sebagai fungsi posisi dan waktu ini. Dan fluktuasi-fluktuasi ini yang sebenarnya bukan hanya terjadi ketika kondisi kecelakaan, tapi bahkan kondisi normal gitu. Dan saya juga menjadi penasaran bahwa bagaimana sih sebenarnya dampak dari fluktuasi-fluktuasi ini yang pasti terjadi di semua jenis mesin termasuk PLTN, dan bagaimana dampaknya terhadap advanced reactor. Sebenarnya reaktor noise analysis ini sudah lama dimunculkan dalam dunia ketenagaan nukliran. Pertama kali muncul di graphite reactor, itu adalah satu fasilitas di Oak Ridge. Awal mulanya itu hanya sebuah eksperimen untuk mengetahui bagaimana cross section atau tampang lintang dari reaktor itu berbeda dalam kondisi yang berbeda. Tapi ternyata ada satu fenomena lain yang menyebabkan adanya fluktuasi dari flux neutron itu sendiri. Lalu kemudian itu diperkuat lagi di tempat yang sama tapi di fasilitas yang berbeda, high flux isotope reactor di Oak Ridge, itu sempat ada anomali yang ini ada di gambar sebelah kanan ini. Ini adalah spektrum dari ini adalah spektrum dari control rod yang ada di dalam teras reaktor. Jadi dalam salah satu control rod dari fasilitas ini ada vibrasi gitu. Jadi control rodnya itu literally bergoyang gitu. Dan itu ternyata menyebabkan adanya fluktuasi terhadap fluxnya, yaitu menyebabkan fluxnya menjadi tinggi di satu posisi tersebut, dan itu tentu tidak diinginkan karena itu akan menyebabkan power peaking dan nanti akan menyebabkan kerusakan terhadap reaktor itu sendiri. Dan inilah yang menyebabkan kemudian adanya topik yang namanya reaktor diagnostics dalam nuclear engineering gitu. Dan sebenarnya penelitian saya ini masih ongoing juga. Sebenarnya ada berkutat pada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita mendeteksi si noise itu dalam teras reaktor. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan memasang detektor tentunya. Detektor yang paling umum adalah self-powered neutron detectors atau bisa disingkat SPND. Dia di beberapa jenis SPND dia bisa digunakan untuk mendeteksi neutron flux, gamma, dan beta intensity dalam satu waktu yang sama. Fasilitas sebenarnya seperti ini. Ini sebenarnya cukup kecil, sebenarnya cuma sekitar 40, panjangnya sekitar 40 cm dan radiusnya itu kurang dari 5 cm. Jadi sebenarnya alatnya itu sangat kecil, tapi dia punya si zat ini atau emitter ini yang bisa kita sebut, yaitu biasanya itu rhodium atau vanadium, itu yang bertugas untuk kayak memonitor jumlah flux yang ada di dalam reaktor. Ada dua opsi penempatan dari detektor itu sendiri, bisa di dalam core atau bisa kita sebut in core. Dan mungkin yang menjadi concern ketika dia ditaruh di dalam reaktor adalah operating temperature-nya. Bisa jadi kan reaktor, apalagi yang reaktor maju itu rata-rata di atas 400 derajat Celcius, dan ini bisa jadi menjadi concern kalau misalnya kita menerapkan SPND di dalam reaktor. Ada juga opsi untuk menaruhnya di luar. Ini mungkin bisa jadi tidak efektif karena mungkin bisa yang flux yang dideteksi di luar tuh sudah cukup lemah karena udah cukup jauh gitu ya. Tapi masih cukup efektif untuk bisa kita memonitor adanya power peaking atau tidak gitu di dalam reaktor. Dan sebenarnya rumus umumnya bisa dibilang simplified rumusnya itu cukup sederhana, meskipun penurunannya jauh lebih kompleks. Ini juga menjadi ongoing research saya untuk melakukan sensitivity analysis dari SPND ini. Sebenarnya SPND itu ada 3 komponen utamanya, yaitu neutron flux, lalu intensitas gamma intensity yang ada di teras reaktor itu, dan beta intensity. Karena sensitivitas dari SPND itu ditonjolkan dari seberapa
bisa dia mengubah neutron flux itu menjadi pulsa listrik sehingga bisa dideteksi oleh alat detektor itu. Jadi dan pulsa listrik itu bisa dihasilkan oleh dua material, dua partikel gitu, partikel beta dan partikel gamma. Jadi dengan menggunakan intensitas keduanya dibagikan dengan neutron flux itu menjadi sensitivitasnya. Lalu pertanyaan kedua yang kemudian saya ingin coba jawab dalam research PhD saya adalah bagaimana caranya mensimulasikan noise itu dalam teras reaktor. Dan ini kembali lagi ke topik dari nuclear engineering itu sendiri, yaitu neutron transport, dan kemudian disederhanakan lagi menjadi neutron diffusion. Ketika kita ingin mensimulasikan noise yang otomatis itu menjadi gayut waktu atau time dependent, kita perlu melakukan analisis kinetika reaktor. Dan tidak cukup di kinetika reaktor itu saja, kita harus menambah satu step lagi, yaitu power noise analysis. Tapi prinsipnya itu mirip, sangat inline dengan apa yang sudah dipelajari di neutron diffusion atau reaktor kinetics. Nah, sebenarnya bagaimana sih noise itu termanifestasi atau terejawantahkan gitu ke dalam noise, ke dalam simulasi gitu. Ada 3 cara yang saya eksplor saat ini, yaitu bagaimana ada 3 pertanyaan sebenarnya. Apa saja jenis disturbance yang terjadi di dalam reaktor itu? Bisa jadi mungkin rod vibration atau bisa jadi core vibration. Jadi core-nya itu karena mesinnya ya berjalan cukup lama, jadi dia mungkin bisa aja bergoyang gitu ya, for lack of better words, atau mungkin saja dalam kondisi advanced reactor ya siap, atau dalam kondisi di advanced reactor mungkin pebble movement, karena mungkin bahan bakar yang berbentuk bola tenis itu kan pasti dia ditaruhnya tuh satu persatu gitu kan, pasti akan ada movement di situ, pasti akan ada menyebabkan getaran di situ. Lalu kemudian dari semua disturbance itu, pergerakan itu, bagaimana dia itu bisa dimodelkan dalam persamaan. Dan sebenarnya semua hal itu dimodelkan dalam cross section fluctuation gitu. Jadi yang dari persamaan ini yang bisa kita ubah itu adalah cross sectionnya, tampang lintangnya. Bagaimana tampang lintang itu bisa berubah disesuaikan dengan disturbance yang terjadi. Lalu kemudian bagaimana untuk memodelkan hal ini gitu menjadi sesuatu yang meaningful, sesuatu yang bisa kita lihat, oh ini ternyata benar terjadi noise. Nah, kita ubah analisis kita dari yang awalnya dalam time domain, kita ubah menjadi frequency domain, karena frequency domain lebih mampu untuk menangkap fluktuasi ini gitu, dengan mengubah simply dengan menerapkan Fourier transform. Ya, saya bilang simply meskipun penerapannya saya juga masih sedang mengerjakan juga. Itu kita yang awalnya reaktor kinetics dari kita pindah ke frekuensi domain, sehingga hal ini bisa disturbance ini bisa kita tangkap itu. Jadi ya mungkin itu saja sebenarnya saya bisa share tentang riset saya, dan kalau misalnya ada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk pergi ke UIUC, komunitas Indonesia di sini cukup banyak dan cukup besar, dan silakan kontak saya di email tersebut atau ya di sosial media saya. Terima kasih. Bianca. Baik, terima kasih Mas Harun atas presentasinya. Ini sepertinya risetnya juga ruwet ya, ini memerlukan matematis yang luar biasa kayaknya ini, karena terkait dengan reaktor noise ya. Baik, kita akan masuk ya ke sesi tanya jawab. Bagi para hadirin sekalian, dimohon jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan silakan menulis di chat room ya, karena kita tidak membuka opsi untuk open mic atau raise hand ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan, barangkali saya ingin bertanya ya terkait dengan riset-riset yang tadi sudah dipresentasikan. Ini manfaatnya untuk Indonesia itu apa gitu ya, Mas Fiji, kemudian Mas Rizky dan juga Mas Harun, apalagi Mas Rizky dan Mas Harun kan terkait dengan nuclear engineering itu PLTN-nya aja belum ada gitu kan. Kok penelitiannya ini sudah terkait dengan power reaktor gitu ya, advanced reaktor kayak gitu ya.
Saya mulai dengan Mas Vici dulu ya. Terima kasih Pak Alex untuk pertanyaannya. Jadi untuk riset saya itu mengenai material zeolit tersebut, seperti yang saya bilang tadi, itu aplikasinya bukan sebagian besar ya, pada grup riset kami itu kebanyakan digunakan sebagai katalis dalam berbagai reaksi kimia. Sebenarnya zeolit ini juga sudah menjadi suatu yang komersial di perusahaan-perusahaan kimia sekarang. Sudah banyak zeolit yang digunakan. Nah, tapi kami ingin mencari lebih tahu atau mencari lebih tahu dan bagaimana mekanisme dan terbentuknya atau sintesis zeolit tersebut supaya kita bisa mendesain zeolit yang lebih baik untuk berbagai reaksi, untuk kita bisa reaksinya, aplikasinya bisa lebih wide dan juga bisa lebih efisien. Di grup riset kami bekerja dengan perusahaan-perusahaan kimia seperti BASF, Exxon, dan saya rasa saya nggak yakin, tapi yang pasti dua perusahaan itu, Albemarle di Houston itu untuk mendesain atau menjawab permasalahan-permasalahan di industri mereka. Dan harapannya nantinya riset zeolit ini juga bisa digunakan di industri-industri dan bahkan semoga kita bisa membuat sendiri katalis di Indonesia. Dan saya rasa ada tim dari ITB sebenarnya yang sudah memulai proyek bekerja sama dengan Pertamina untuk membuat katalis sendiri. Ya, saya rasa namanya katalis merah putih. Tim dari Teknik Kimia ITB. Oke, ya baik. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa diterapkan di Indonesia gitu ya. Benar. Ya, makasih Mas Vici. Mas Rizky? Ya, mungkin kalau saya kembali ke problem ini ya, kebutuhan energi ya. Mungkin karena di Indonesia juga kebutuhan energi masih banyak ditopang oleh pembangkit listrik tenaga fosil atau mungkin batu bara dan juga minyak dan gas ya. Jadi harapannya nanti bisa perlahan-lahan akan digantikan dengan energi terbarukan gitu kan. Nah, termasuk juga nanti digantikan dengan energi nuklir yang lebih bersih daripada pembangkit listrik batu bara ataupun pembangkit listrik fosil yang lain. Nah, di sini mungkin riset saya terkait dengan penelitian reaktor maju gitu ya. Bagaimana kita terus-menerus mengimprove atau membuat desain-desain reaktor nuklir itu lebih baik lagi gitu kan. Jadi lebih aman, lebih safe, lebih ekonomis juga, dan juga menghasilkan energi yang tentunya reliable gitu ya, dapat diandalkan, dapat selalu available ketika dibutuhkan. Nah, jadi mungkin kedepannya seperti itu untuk implementasinya, untuk riset yang saya lakukan di sini gitu kan, karena terkait dengan pemodelan dan juga desain dari reaktor nuklir itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu Pak Alex. Baik, terima kasih Mas Rizky. Mas Harun? Ya, baik. Sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya punya impiannya kan ada sebenarnya dua hal yang bisa saya ya quote unquote dedikasikan lah. Yang pertama saya tadi sempat membahas tentang saya mencoba dan dengan profesor saya membangun open source diffusion simulator. Saya harapkan itu menjadi satu sumbangsih bagaimana mahasiswa-mahasiswa di Indonesia utamanya yang belajar tentang teknik nuklir bisa melihat begitu, karena ya bagaimanapun salah satu hal yang saya rasa dulu ingin saya tingkatkan adalah pengalaman saya untuk bisa mensimulasikan reaktor secara lebih real gitu, dan saya harap dengan neutron diffusion simulator ini nantinya akan bisa melakukan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, riset saya mengenai noise ini, meskipun riset saya itu banyak berkaitan dengan reaktor maju, tapi sebenarnya noise itu kan terjadi di semua sistem nuclear engineering kan, termasuk reaktor-reaktor riset kita, reaktor country ini, reaktor 3 Bandung, dan RSG gas. Harapan saya sebenarnya meskipun metodenya secara garis besar itu saya implementasikan di advanced reactor, saya berharap nantinya teori yang sama bisa saya terapkan di RSG gas utamanya, mungkin yang mungkin cukup mungkin bisa kita terapkan ya, karena dia menghasilkan power juga. Jadi
itu sih sebenarnya yang saya harapkan teori noise ini, karena teori noise ini kan bukan berkaitan dengan safety yang transient yang kayak kecelakaan gitu kan, tapi mengenai daily operation gitu, dan pasti ketika kita mengoperasikan reaktor pasti akan ada noise di situ. Jadi saya harap hal-hal yang saya sedang riset saat ini bisa bermanfaat nantinya diterapkan di reaktor riset kita, dan alhamdulillahnya nanti kalau misalnya ada reaktor PLTN yang komersial di Indonesia itu, apalagi itu. Ya, baik, terima kasih Mas Harun. Untuk risetnya berarti menggunakan menggunakan data langsung dari reaktor ya, karena kan tadi menggunakan data dari SPNT ya. Iya, ya itu sebenarnya yang dicari Pak Alex. Saya justru sekarang ini sedang proses mencari kayak benchmark reaktor mana yang bisa dipakai dan nantinya akan diterapkan di hal yang saya risetkan ini. Oke, baik, terima kasih. Belum ada pertanyaan di chat room, mungkin saya lanjutkan ya. Bagaimana tentang ini untuk masuk ke program graduate ya di masing-masing perguruan tinggi ya. Untuk persiapannya tuh seperti apa? Mungkin kalau masuk yang mungkin lebih susah barangkali masuk ke S2-nya ya, karena harus compete, kemudian harus dari Indonesia ke sana gitu. Setelah sampai di sana mungkin masuk PhD-nya mungkin malah lebih lancar ya, lebih mudah karena sudah kenal dengan profesornya, dengan riset programnya. Nah, mungkin ada pengalaman ini dari Mas Fitzi, bagaimana persiapannya gitu untuk lolos masuk ke program graduate gitu. Kalau dari saya, setahu saya application di univ-univ di Amerika itu mereka menilainya secara holistik. Jadi mereka menilainya secara keseluruhan. Jadi kalau saran dari saya sih persiapkan waktu untuk mempersiapkan berbagai persyaratannya seperti esai-esainya. Ini juga untuk termasuk kalau mendaftar beasiswa ya, baik LPDP maupun Fulbright, persiapkan esainya dari jauh-jauh hari, minta feedback dari orang-orang yang mungkin bisa memberikan feedback. Selain itu juga yang saya mau highlight juga mungkin rekomendasi. Pastikan pemberi rekomendasinya itu memberikan rekomendasi yang sifatnya positif. Dan juga setahu saya di Amerika mereka ingin pemberi rekomendasinya itu yang tahu kerja kita secara langsung gitu. Jadi kalau yang mungkin pemberi rekomendasinya rektor, mungkin mereka nanti agak bingung, kan nggak bekerja secara langsung tapi kok bisa menilai applicants-nya. Jadi saran saya itu minta rekomendasi dari pembimbing advisor-nya, dari pembimbing TA-nya dan lain-lain. Dan berikutnya juga riset mengenai diri kita sendiri, apa sih yang mau kita capai dengan melakukan studi S2 dan S3, apa sih permasalahan yang ingin kita jawab gitu. Permasalahannya bisa dari permasalahan kita temui di sehari-hari atau di pekerjaan kita. Kita mungkin sudah bekerja berapa tahun terus ada permasalahan yang nggak bisa terjawab, kita bisa menjadikan itu sebagai motivasi untuk melanjutkan studi S2 atau S3 kita gitu. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Mas Fitzi. Dari Mas Rizky mungkin? Ya mungkin betul mungkin ya untuk dari Pak Alex tadi memang yang lebih rumit adalah dari kita dari Indonesianya untuk menembus kampus di Amerikanya gitu kan. Nah karena kita belum kenal siapapun gitu ya, terutama belum kenal profesor-profesornya. Jadi untuk menginisiasi obrolan baru dengan profesor yang belum kita kenal itu biasanya kita cukup susah ya. Nah, dan itu saya memang pengalaman saya sih memang banyak kita coba kontak untuk profesor-profesor tersebut, apakah tertarik dengan kemungkinan dengan ide riset kita atau mungkin dengan minat riset kita. Nah, itu dan juga pastikan kita juga tertarik dengan profesor tersebut gitu ya, apa yang dikerjakan oleh profesor tersebut. Kita paling nggak kita sudah baca beberapa papernya, kemudian kita bisa memulai obrolan di email gitu kan. Nah, itu juga jadi jalan juga gitu ya, terutama buat teman-teman yang mengejar beasiswa yang dari profesor gitu ya, seperti yang tadi disampaikan dengan graduate assistantship gitu kan. Jadi untuk dana riset dari profesor, dan itu memang kita butuh untuk bagaimana meyakinkan bahwa kita tertarik dengan riset profesor tersebut dan profesor tersebut juga tertarik dengan minat riset kita gitu kan. Nah itu selain dengan persyaratan administratif yang harus kita penuhi gitu kan. Jadi
pastikan terlebih dahulu tadi bahasa Inggris pasti, jadi TOEFL atau IELTS, kemudian kalau ada syarat GRE juga, kemudian GPA biasanya beberapa kampus tuh ada yang syaratnya 3,0, ada yang 3,2, ada yang 3,5 gitu kan. Jadi dipersiapkan, jadi seperti itu. Jadi itu untuk pengalaman saya seperti itu baru, dan kita apply untuk beasiswa atau juga apply di kampusnya terlebih dahulu seperti itu. Nah, itu menurut saya Pak Alex. Ya, baik, makasih Mas Rizky. Mas Harun, ada tambahan barangkali? Ya, sebenarnya kebanyakan sudah disampaikan oleh Mas Vicky dan Mas Rizky, tapi mungkin saya mau highlight lagi mengenai hal yang disampaikan Mas Rizky tadi mengenai mencoba email ke profesor itu setelah kita mendapatkan beasiswa, apalagi beasiswa seperti LPDP atau Fulbright gitu, memang at least di pengalaman saya pribadi kan sebenarnya saya tidak diharuskan untuk menginduk ke satu profesor untuk melakukan riset gitu, utamanya ketika saya S2 gitu. Tapi saya menyadari bahwa saya ingin melakukan riset. Jadi ya ketika teman-teman punya passion untuk itu, ya langsung aja cold email sih. Yang saya lakukan waktu itu langsung cold email 4-5 profesor, terus kayak ajak waktu ketemu barang sejam gitu kan untuk ketemu profesor masing-masing, terus kayak kita saling cerita gitu, oh risetnya apa dan apakah bisa align gitu dengan apa yang kita inginkan begitu. Dan mungkin satu hal lagi mungkin saya coba sampaikan adalah tetap terbuka aja terhadap semua jenis peluang riset, karena jujur ini yang saya alami. Saya jujur dulu saya berharap ketika S2 dan S3 itu belajar mengenai, karena saya di S1 udah ke reaktor physics, saya pinginnya ke thermal hydraulics, tapi ternyata nyasarnya balik lagi ke reaktor physics, jadi kayak ya udahlah ya. ya nggak apa-apa gitu, tapi pada akhirnya akan ada hal yang pasti akan tetap bisa dieksplor gitu. Jadi tetap terbuka aja dan nggak harus memiliki hal yang benar-benar berbeda banget. Kita tetap linear dengan apa yang kita jalani selama ini juga nggak masalah. Baik, makasih Mas Harun ya. Memang perlu memang perlu effort ya, paling tidak ketika kita mencoba menembus ya pertama kali itu, kalau sudah di sana saya pikir memang lebih smooth lah ya begitu ya. Baik, pertanyaan terakhir barangkali ya dari saya. Ini kan Mas Vicky kan aware di Fulbright ya, dan Mas Rizky, Mas Harun itu dulu dapat beasiswa LPDP ya untuk S2-nya ya. Ada trik-trik gimana gitu biar dapat lolos untuk seleksi beasiswa tersebut? Satu mungkin selain tadi yang sudah disebutkan dari saya dan teman-teman, persiapkan lebih awal. Jadi itu sih. Untuk Fulbright biasanya mereka buka deadline-nya itu Februari, jadi saya sarankan mungkin 3 bulan sebelumnya itu sudah dipersiapkan, mulai menulis draft esai-esainya. Dan kalau di Fulbright itu di websitenya ada directory alumni, di mana di situ kita bisa melihat para penerima Fulbright sebelumnya. Saya sarankan untuk melihat website tersebut, jadi kita bisa melihat univ yang kita inginkan, apakah sudah ada alumninya atau belum. Kalau sudah ada, kita bisa menghubungi mereka dan minta bantuan. Biasanya mereka sangat terbuka sekali untuk memeriksa esai-esai atau tips-tips lainnya. Selain itu, seperti yang saya bilang tadi, kita harus tahu apa yang ingin kita lakukan selama studi di Amerika tersebut. Dan studi maksudnya apa yang topik studi yang ingin kita inginkan, dan juga permasalahan apa yang ingin kita jawab gitu. Kita harus mempunyai background yang kuat. Walaupun nanti pada kenyataannya ketika kita datang ke Amerika bisa saja topik riset kita berbeda dengan application kita, karena terkadang kita nggak tahu, ternyata di Amerika ada topik riset yang seperti ini loh gitu, yang selama di Indonesia kita nggak pernah ketemu atau pernah terbayangkan. Jadi tapi untuk application formnya saya sarankan untuk mempersiapkan apa yang kita tahu gitu, apa yang kita ingin, apa yang kita kuasai begitulah. Dan juga untuk application untuk program Fulbright dan LPDP juga saya yakin mereka ingin mencari
melihat setelah lulus mau kemana sih aplikansinya ini. Jadi itu juga merupakan bagian penting dalam berbagai aplikasi beasiswa yang harus dipikirkan oleh aplikansinya. Apakah bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia yang secara realistis atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Ya, poin terakhir itu saya kira juga penting ya, bahwa kita tidak menuntut ilmu di luar, tapi nanti tidak ada kontribusinya ke Indonesia, gitu ya. Benar. Mas Rizky, mungkin? Ya, mungkin saya menambahkan ya, mungkin kalau LPDP memang mungkin bagi teman-teman yang tertarik untuk mendaftar beasiswa LPDP memang harus disusun dengan baik bagaimana rencana akan berkontribusi dengan ilmu tersebut gitu kan. Jadi dari rencana studi yang sudah dirancang, kemudian ketika studi di Amerika nanti ilmu tersebut itu bagaimana bisa dikontribusikan atau diaplikasikan nantinya ketika kembali ke Indonesia. Dan itu biasanya LPDP memang memperhatikan seperti itu gitu kan. Nah, dan juga itu selain untuk persyaratan-persyaratan administratif yang disyaratkan gitu kan. Jadi tetap teman-teman harus punya persyaratan seperti bahasa gitu ya, TOEFL atau mungkin IPK berapa 3, sekian gitu kan. Nah, terus juga ada rencana untuk mau mendaftar ke kampus mana aja, ke program studi mana aja gitu kan, dan juga alasannya bagaimana untuk kenapa harus di situ gitu kan. Jadi jangan sampai asal biar di luar negeri gitu kan. Nah, jadi apa keunggulan kampus di luar negeri tersebut yang terkait dengan riset kita, terkait dengan studi kita. Nah, itu memang harus dijelaskan dengan baik ya. Jadi perlu brainstorming, perlu banyak cari informasi, tanya-tanya juga untuk alumni-alumni yang sudah menjalani hal yang sama gitu kan. Itu menjadi pengalaman yang luar biasa juga bagi saya dulu. Nah, mungkin seperti itu kalau dari saya. Makasih Mas Rizky. Ya. Mas Harun mau menambahkan? Ya, mungkin kalau dari saya mengenai LPDP sendiri, saya menyadari bahwa saya keterima di tahun 2018 dan itu semenjak saat itu sudah banyak sekali ada perubahan mengenai kebijakan-kebijakan utamanya administratif. Jadi saya tidak akan memberikan banyak syarat mengenai administratif, lebih baik itu awardee yang baru keterima mungkin tahun lalu di 2021 mungkin bisa lebih relevan untuk karena itu. Tapi ya mungkin sedikit mungkin yang pasti di LPDP itu kan pasti ada proses wawancara dan proses focus group discussion gitu kan. Mungkin yang bisa saya sarankan adalah just be yourself, jadi diri sendiri saja. Ya mungkin ada beberapa award yang bilang akan ada tips and triknya, tapi kalau saya sendiri ketika itu yang saya jalani adalah ya saya jadi diri sendiri aja ya. Kalau ketika sayanya outspoken ya sayanya outspoken, tapi kalau misalnya emang tipenya emang relatively introvert ya mencoba untuk sedikit lebih outspoken sedikit lah, diatur gitu. Mungkin seperti itu Alex. Ya, baik, terima kasih Mas Harun atas tambahan tipsnya ya. Baik, saya pikir untuk sesi question and answer ini kita akhiri ya sampai di sini karena keterbatasan waktu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Wiji, Mas Rizky, dan Mas Harun atas waktu dan presentasi yang telah diberikan pada sesi ini. Semoga sukses ke depannya untuk studinya dan segera dapat berkarya untuk Indonesia. Ya. Kita berikan aplaus untuk beliau bertiga. Biyangka. Baik, para hadirin semua, berikutnya kita akan menginjak sesi informasi dari LPDP. Untuk sesi ini nanti akan disampaikan dari perwakilan LPDP, yaitu dari Ibu Lina. Silakan Ibu Lina, waktu dan screen saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan di Indonesia dan selamat
sore atau selamat petang untuk teman-teman yang ada di Amerika. Izin kami dari LPDP ingin menyampaikan beberapa informasi terkait program beasiswa kami, seperti yang tadi mungkin sempat berbincang atau bercerita dengan Mas Harun dan Mas Rizky juga yang sebelumnya menjadi penerima beasiswa LPDP. Jadi ini untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang berminat untuk mendaftar di beasiswa LPDP, kami izin menyampaikan beberapa kebijakan yang sekiranya Bapak Ibu dan teman-teman perlukan untuk mendaftar beasiswa LPDP. Sebelumnya kami berterima kasih juga terhadap kepada Adikbud USA dan juga Majelis Rektor yang telah rutin berkolaborasi dengan kita untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Saya izin untuk share screen. Jadi di tahun ini kami kembali membuka beasiswa LPDP. Jadi beasiswa ini mulai ada sejak tahun 2013 hingga tahun ini kami selalu membuka setiap tahun, dan di tahun ini kami membuka 2 kali pembukaan. Kemarin di bulan Maret dan di bulan Februari dan Maret, dan kita akan membuka lagi nanti di bulan Juli hingga Agustus. Seperti yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Bapak Dwi juga, kami menambahkan beberapa informasi bahwa penerima beasiswa LPDP saat ini sudah hampir 30.000 orang, ada 29.872 penerima beasiswa, mereka sudah berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Untuk saat ini yang ongoing, sedang studi di dalam negeri ada 68% dan 31,9%-nya ada di luar negeri. Lalu sudah ada hampir 14.000 alumni dan 61% dari alumni LPDP itu sudah berkiprah di sektor publik. Kami juga berkolaborasi dengan Kemdikbudristek untuk beberapa program non-degree sejak pandemi di tahun 2020 karena kami beranggapan bahwa sektor non-degree seperti untuk para pendidik, untuk teman-teman S1 itu juga perlu disupport. Untuk LPDP, program native-nya sendiri, kita mendanai program S2 dan S3 ke dalam dan ke luar negeri. Ini untuk sebaran awardee-nya yang saat ini sedang studi, memang saat ini itu lebih banyak yang ke dalam negeri, ada 3.976 yang di Indonesia, yang di luar negeri ada 1.866. Kalau dihitung secara akumulasi sebenarnya masih lebih banyak yang di luar negeri, namun di beberapa tahun belakangan ini memang lebih banyak teman-teman yang memilih dalam negeri, dan kami juga mendorong teman-teman untuk bisa studi juga di dalam negeri supaya kampus-kampus di dalam negeri juga semakin baik kualitasnya. Untuk negara Amerika, untuk USA itu menjadi negara tujuan favorit ketiga ya setelah Inggris, disusul setelah Inggris, kedua mohon maaf untuk luar negeri. Jadi setelah Inggris, negara favorit selanjutnya adalah Amerika Serikat. Kemudian disusul oleh Australia. Lalu untuk sebaran penerima beasiswanya, jadi penerima beasiswa kita sudah berasal dari 34 provinsi di Indonesia, namun kami menyadari bahwa jumlah penerima beasiswa ini di daerah-daerah di luar ibu kota provinsi, di luar Pulau Jawa itu masih kurang. Oleh karena itu kami membuka program beasiswa afirmasi untuk mendorong teman-teman yang ada yang sekiranya least privilege atau underprivilege ini memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan studi S2 dan S3 dalam maupun luar negeri. Lalu ini untuk para alumninya, mereka berkiprah di berbagai sektor, ada yang di sektor publik, sektor private, mereka juga banyak juga yang di sektor sosial. Lalu untuk program yang LPDP buka di tahun ini kami kelompokkan menjadi beberapa program. Jadi kalau LPDP diibaratkan menjadi sebuah rumah, ketika teman-teman ingin memasuki rumah tersebut ada beberapa pintu yang bisa teman-teman masuki. Ada 3 gerbang utama, yaitu beasiswa afirmasi, beasiswa targeted, dan juga beasiswa umum. Nah, di dalamnya nanti ada pintu-pintu kecil. Satu orang sangat mungkin untuk masuk ke beberapa pintu. Nah, nanti disesuaikan saja mana yang sekiranya paling visible untuk teman-teman. Jadi meskipun satu orang bisa memilih beberapa jalur, tapi ketika mendaftar teman-teman wajib memilih satu jalur spesifik mana yang ingin dimasuk menjadi jalur teman-teman mendaftar LPDP. Nah, untuk program LPDP sendiri pada saat kita pertama kali membuka itu kita hanya membuka program beasiswa umum. Namun kita menyadari ada beberapa teman-teman yang
perlu kita berikan relaksasi persyaratan supaya mereka punya kesempatan yang lebih baik untuk daftar beasiswa LPDP. Nah, itu adalah teman-teman yang masuk di golongan beasiswa afirmasi. Ini ada teman-teman dari beasiswa Putra-Putri Papua, ada daerah afirmasi, ada teman-teman dari golongan prasejahtera, ada juga penyandang disabilitas. Nah, khusus untuk program beasiswa Putra-Putri Papua, ini program yang baru kita buka di tahun ini, dan program ini memiliki persyaratan yang direlaksasi yang cukup banyak, karena kami memang menyadari teman-teman dari daerah timur itu perlu disupport dan perlu dimotivasi untuk bisa mudah mendaftarnya. Untuk daerah afirmasi ini berdasarkan Perpres itu sudah ada beberapa daerah di Indonesia yang dikategorikan menjadi daerah tertinggal. Jadi teman-teman yang memang asli dari sana dibuktikan dengan KTP dan juga dibuktikan dengan telah studi sekolah dasar dan sekolah menengah di sana bisa mendaftar di beasiswa daerah afirmasi. Untuk beasiswa prasejahtera ini untuk keluarga yang mungkin dengan kondisi perekonomian yang kurang beruntung dibanding orang kebanyakan yang menjadi penerima bantuan sosial. Ini juga kami memberikan mereka kesempatan untuk mendaftar melalui beasiswa afirmasi, termasuk juga beasiswa penyandang disabilitas. Ini bukan hanya disabilitas fisik, tapi juga termasuk disabilitas mental dan juga 2 jenis disabilitas lainnya. Untuk lebih detailnya ada di website kami. Lalu untuk yang targeted, ini juga kami kelompokkan. Jadi yang menjadi hal yang paling dilihat dari LPDP, dua hal utama yang dilihat dari LPDP ketika teman-teman mendaftar adalah rencana studinya bagaimana, kesiapan studinya, dan juga rencana pasca studi atau kebermanfaatan teman-teman nanti setelah selesai studi. Jadi ketika teman-teman selesai studi di luar ataupun dalam negeri, itu kami ingin teman-teman bisa menyampaikan dengan baik kira-kira apa sih rencana teman-teman ke depan. Nah, teman-teman yang digolongkan ke beasiswa targeted ini adalah orang-orang yang sudah punya rencana kebermanfaatan yang spesifik gitu. Biasanya mereka punya keterikatan dengan institusinya. Itu ada beasiswa kewirausahaan, karena memang ini khusus untuk segmen teman-teman yang berkiprah di sektor wirausaha, teman-teman dari PNS TNI Polri, ada juga dari dokter spesialis dan juga pendidikan kadar ulama, yang ini nanti akan kita buka di tahap 2. Lalu kalau misalkan teman-teman sekiranya memiliki sudah akses informasi, akses pendidikan sudah baik, itu teman-teman bisa mendaftar di beasiswa umum. Jadi beasiswa umum ini terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan ini memang program kita yang paling kompetitif. Itu ada beasiswa reguler, ada yang lebih kompetitif lagi, itu ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Ini kami peruntukkan untuk teman-teman yang sudah diterima di 25 kampus terbaik di dunia. Jadi kalau teman-teman sudah lulus di program ini, teman-teman bisa skip satu tahap seleksi, termasuk juga beasiswa co-funding. Nah, ini yang perlu di-highlight selanjutnya adalah jika teman-teman atau Bapak Ibu berencana untuk mendaftar beasiswa LPDP, di tahap 2 kami akan membuka di tanggal 4 Juli sampai 5 Agustus. Teman-teman silakan membuat account di beasiswa.lpdp.kemenq.go.id. Nanti semua berkas di-scan dan di-upload, dan silakan mengisi formulir secara online di sana. Setelah semuanya dirasa lengkap, silakan di-submit. Lalu nanti teman-teman akan mengikuti 3 tahap seleksi, ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan juga seleksi substansi. Semua seleksi ini untuk tahap 1 kita selenggarakan secara online, untuk tahap 2 kita nanti menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jika sekiranya kondisi pandeminya sudah membaik, kita akan memungkinkan untuk diselenggarakan secara offline di berbagai puluhan kota di Indonesia. Lalu untuk seleksi bakat skolastik ini mencakup mungkin modelnya seperti tes TPA, itu mencakup tes verbal, kuantitatif, dan juga problem solving. Kalau untuk seleksi substansi ini termasuk seleksi wawancara dan juga seleksi profiling. Lalu kalau teman-teman memperoleh beasiswa LPDP, kita akan memberikan scholarship, full scholarship, kita akan mendanai seluruh kebutuhan teman-teman untuk studi, baik itu yang sifatnya pendidikan ataupun pendukung di luar pendidikan. Jadi untuk yang bersifat pendidikan, itu kita akan memberikan dana pendaftaran, ini biasanya sifatnya reimburse, lalu ada dana SPP atau tuition fee, kita akan memberikan tunjangan buku juga setiap tahun, kita memberikan dana bantuan penelitian tesis disertasi, kita juga memberikan support untuk akomodasi dan
transportasi kalau teman-teman jadi speaker di internasional bereputasi internasional. Lalu kita juga memberikan biaya pendukung seperti living allowance. Living allowance ini beragam. Setiap kota dan setiap daerah kami nilainya beragam, menyesuaikan dengan standar hidup negara atau kota masing-masing. Lalu ada dana transportasi, dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, settlement allowance juga kita berikan. Jadi ketika teman-teman pertama kali merantau, itu biasanya ada kebutuhan-kebutuhan tambahan gitu ya. Jadi ada yang sifatnya baik itu yang terkait dengan perkuliahan ataupun dengan kehidupan di sana. Jadi kami berupaya untuk mempermudah teman-teman ketika pertama kali merantau itu dengan memberikan dana kedatangan atau settlement allowance. Khusus untuk teman-teman yang doktoral, kita juga akan memberikan dana tunjangan keluarga. Jumlah tanggungannya itu maksimal ada 2 orang. Kita juga memberikan dana keadaan darurat. Lalu untuk teman-teman yang mendaftar di daerah, mendaftar di program afirmasi, kita juga memberikan program pengayaan bahasa karena di afirmasi kan kita memberikan relaksasi untuk sertifikat bahasa ya. Jadi sertifikat bahasanya standarnya kita relaksasi, tidak setinggi yang program umum. Oleh karena itu biasanya untuk mereka yang akan melanjutkan studi ke kampus tujuan mereka, kadang-kadang mereka perlu belajar lagi gitu supaya standar IELTS atau TOEFL-nya itu bisa naik dan kami bisa memberikan support pengayaan bahasa tersebut. Untuk teman-teman yang mendaftar di beasiswa penyandang disabilitas juga biasanya untuk aktivitas sehari-hari mereka butuh pendamping dan kita bisa juga support untuk pendampingnya. Ini mungkin untuk teman-teman yang sudah sempat mendaftar di tahun 2021 atau sudah sempat menyimak beberapa poin yang mungkin perlu diperhatikan. Apa sih yang berbeda di kebijakan tahun 2022 ini? Proses seleksinya sebenarnya secara garis besar itu pelaksanaannya sama, cuma hanya penamaannya saja yang berbeda untuk tahap seleksi kedua dan ketiga. Lalu yang sangat spesial di tahun ini yang belum pernah ada di tahun-tahun sebelumnya adalah jika teman-teman sudah memiliki LOE unconditional. Jadi ketika teman-teman mendaftar ke LPDP itu teman-teman tidak harus sudah punya LOE unconditional. Jadi LOE conditional adalah surat atau dokumen yang menyatakan bahwa teman-teman sudah diterima di kampus tujuan. Jadi ketika teman-teman daftar di LPDP itu tidak harus punya, boleh sudah punya, boleh punya tapi masih conditional atau bersyarat, atau sudah punya LOE unconditional itu juga diperkenankan. Tapi kalau teman-teman ketika mendaftar sudah memiliki LOE unconditional yang masih berlaku dan dari kampus yang ada di list LPDP, teman-teman bisa skip untuk tahap seleksi. Jadi yang tadinya teman-teman harus mengikuti 3 tahap seleksi, teman-teman bisa skip 1 tahap seleksi bakat skolastik. Jadi dari seleksi administrasi bisa langsung ke substansi. Jadi ini merupakan salah satu keistimewaan yang baru muncul di tahun ini. Jadi mudah-mudahan ini jadi penyemangat teman-teman untuk ketika mendaftar memiliki unconditional LOE. Tapi kalau misalkan belum punya pun nggak apa-apa. Yang lainnya mungkin sifatnya lebih ke teknis, tapi mungkin ini karena beberapa teman-teman mungkin ada yang alumni dari kampus-kampus luar negeri. Nah, kalau yang sebelumnya itu teman-teman self-assessment untuk nilainya. Kalau yang sekarang itu teman-teman harus melakukan konversi nilai di Kemdikbudristek. Ya. Ini sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dan ini yang mungkin perlu menjadi perhatian untuk teman-teman yang sudah menjadi award di LPDP, itu ketika lulus teman-teman wajib hadir secara fisik dan kembali ke Indonesia berkontribusi di sektornya tidak saklek harus di sektor publik, bisa di sektor manapun seperti yang teman-teman sudah rencanakan. Untuk masa berkontribusinya itu 2 kali masa studi ditambah 1 tahun. Jadi kalau teman-teman lanjut magister, itu kalau magisternya 2 tahun, teman-teman stay 5 tahun at least di Indonesia. Kalau 1 tahun itu at least stay di Indonesianya 3 tahun. Kami juga sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Ditjen Imigrasi untuk penelusuran alumni-alumni kami yang tidak kembali ke Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Untuk detailnya, persyaratannya bisa cek di website LPDP. Di situ juga ada buku panduan dan user manual. Silakan disimak baik-baik karena mungkin kalau saya sampaikan di sini nanti bisa selesainya sore. Baik, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Lina atas informasinya terkait dengan LPDP.
Ini ada 2 pertanyaan ya yang di chat room. Untuk yang pertama yang terkait dengan beasiswa co-founding. Jika sudah berjalan kuliah 1 semester, apakah masih bisa mengajukan ke LPDP? Karena dari kampus hanya memberikan beasiswa tuition fee dan akomodasi. Ya, jadi kalau di LPDP itu yang pertama untuk mendaftar ongoing itu tidak diperkenankan. Jadi teman-teman yang mendaftar ke LPDP harus belum mulai studinya. Jadi teman-teman yang daftar di tahap 1 kemarin itu paling cepat bisa studi di September 2022. Dan teman-teman yang daftar nanti di tahap 2 itu paling boleh kuliahnya paling cepat itu di Januari 2023. Lalu untuk yang co-funding, ini co-fundingnya itu sifatnya co-funding antara LPDP dan pribadi. Jadi bukan yang kita seperti sifatnya top up beasiswa lain. Jadi co-fundingnya satu di-cover oleh teman-teman sebagai individu dan komponen lainnya di-cover oleh LPDP. Jadi untuk kedua poin tersebut tidak diperkenankan. Oke. Itu persentasenya ada ketentuan tidak Bu ya, yang co-founding itu? Iya, jadi co-foundingnya itu kita kelompokkan menjadi 2 komponen besar. Tadi ada 2 komponen biaya pendidikan dan juga biaya pendukung. Jadi teman-teman silakan memilih apakah pilihan A, LPDP mendanai biaya pendidikan, teman-teman membiayai biaya pendukung, atau opsi B, sebaliknya LPDP mendanai biaya pendukung dan teman-teman membiayai biaya pendidikannya. Untuk besaran nilainya nanti menyesuaikan dengan komponen yang ada di bawahnya. Seperti itu. Oke. Baik, berikutnya ini untuk pertanyaan kedua, apakah beasiswa LPDP ada diperuntukkan untuk program postdoc? Iya, sejauh ini memang kami arahan dari Dewan Penyantun adalah untuk mengelola program S2 dan S3 yang sifatnya degree, tapi memang kami juga sedang berkoordinasi juga dengan Kemdikbudristek apakah diperlukan untuk perluasan jenis program ke program postdoc. Tapi memang sejauh ini yang kami buka masih yang sifatnya degree S2 dan S3. Oke. Makasih. Ini pertanyaan dari saya, Bu. Tadi kan disebutkan ada kontribusi ke Indonesia ya setelah sebagai alumni ya setelah dapat itu 2N+1 gitu ya. Ini apakah merupakan suatu keharusan ya Bu ya? Itu harus pulang ke Indonesia 2N+1 dulu, kemudian mungkin baru apply beasiswa lanjutannya atau bagaimana gitu? Iya, jadi kalau teman-teman ingin melanjutkan beasiswa atau studi itu diperkenankan sebenarnya asal teman-teman menyampaikan izin ke LPDP bahwa teman-teman stay di sana untuk melanjutkan studi dengan memberikan dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa memang teman-teman di sana untuk melanjutkan studi. Jadi kami memperkenankan, atau kalau misalkan teman-teman sekiranya butuh internship di sana atau ingin berkarya dulu di sana, tapi memang nanti tujuannya untuk Indonesia juga, itu kami perkenankan. Saya lupa maksimal 1 semester atau 1 tahun, tapi dengan syarat teman-teman harus menyampaikan permohonan izin juga. Jadi jika memang itu disetujui, maka teman-teman diperkenankan, tapi tidak boleh lebih dari saya lupa 1 semester atau 1 tahun. Jadi kami memberikan opsi, tapi dengan case-case khusus, dan itu harus dengan proses izin dan disetujui oleh direksi kami. Baik. Ini ada satu lagi pertanyaan ya. Ini untuk applicants. Ada 2 Mbak. Yang pertama ini untuk applicants yang berminat double degree di perguruan tinggi, apakah bisa mendaftar, dan kalau boleh prosesnya apakah sama atau tidak ya? Iya, untuk beberapa tahun terakhir kami sudah tidak ini lagi untuk program double degree. Jadi untuk yang mendaftar di LPDP sekarang hanya program single degree aja. Baik, ini yang berikutnya, apakah beasiswa LPDP ada yang diperuntukkan untuk riset saja? Apakah diperbolehkan jika pendaftarnya sedang ongoing kuliah di USA tapi dengan funding scholarship yang lain?
Ya, jadi untuk program riset dulu kita sempat ada, tapi memang sejak tahun 2019 program tersebut tidak ada. Dulu namanya beasiswa tesis disertasi, tapi kalau sekarang kita full scholarship dari yang awal studi sampai akhir studi. Berikutnya, apakah ini untuk beasiswa co-founding ini apakah ada batasan usianya? Untuk beasiswa co-funding itu batasan usianya sama seperti yang program umum atau reguler. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar di jenjang magister itu batas maksimal usia 35 tahun. Untuk yang mendaftar di program doktoral itu maksimalnya 40 tahun. Mungkin ada lagi pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP ini? Tidak ada. Oke, sepertinya sudah jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh Bu Lina. Oh, itu ada yang raise hand. Mohon kalau dituliskan saja Pak atau Mas atau Bu Ashari. Mungkin satu pertanyaan terakhir barangkali ya. Monggo, ini pertanyaannya saya tidak paham dengan singkatan-singkatannya. Apakah KS juga dapat dilakukan untuk UGP? Nah, silakan Bu Lina. Ya, mohon maaf, kebetulan saya juga di LPDP tidak ada istilah terkait KS dan UGP, jadi mohon maaf mungkin kami juga belum tahu hal ini terkait apa pertanyaannya. Oke. Baik Bu Lina dan para hadirin semua, untuk sesi ini kita akhiri ya. Terima kasih untuk Bu Liana, untuk informasinya, dan saya yakin informasi terkait dengan LPDP juga sudah disediakan di website LPDP ya. Jadi bisa diacu untuk proses pendaftarannya seperti itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan semoga program LPDP ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia semuanya. Terima kasih. Biyangka. Baik, para hadirin semuanya, kita mencapai ujung acara Biyangka ke-29 ini. Sebelum kita tutup acara ini, saya perlu menyampaikan bahwa program Biyangka ini diselenggarakan secara kontinu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington secara berkala. Kemudian untuk berikutnya, ini adalah Biyangka untuk seri ke-30. Nah, ini mohon dari tim mungkin bisa share informasinya. Ya, untuk Biyangka yang ke-30 ini mengambil tema education, STEM. Di sini ada 3 presenter ya dari 3 universitas yang berbeda, yaitu dari Ohio State University, dari University of Texas at Austin, dan juga dari University of Pennsylvania. Selain ketiga speakers dari ketiga universitas tersebut juga akan dihadiri oleh 3 mahasiswa program doktor dan master yang mengambil studi di ketiga universitas tersebut. Untuk acara tersebut akan dimoderatori oleh Pak Irwandi dari Universitas Syah Kuala. Dan jangan lupa tanggal mainnya, yaitu hari Rabu minggu depan ya, 13 April tahun 2022, pukul 8 pagi waktu Indonesia atau pukul 9 malam waktu Amerika. Kemudian kami beritahukan juga bahwa mohon
Bapak Ibu semuanya untuk dapat mengisi evaluasi ya. Linknya ini sudah di-share oleh panitia di chat room dan silakan mengisi. Nah, nanti sertifikat itu akan dikirimkan setelah Bapak Ibu mengisi link tersebut. Baik, dari saya selaku moderator untuk acara Bianca yang ke-29 ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua presenter dan juga atas partisipasi dari Bapak Ibu peserta seminar ini atau webinar ini. Saya selaku moderator mengucapkan maaf jika saya mengantarkan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan semoga kegiatan Bianca ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada dunia pendidikan di Indonesia dan juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Barangkali sebelum ditutup acara ini, dari tim akan mengambil foto bersama. Saya persilahkan. Terima kasih, Pak Alex. Silakan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya karena kita akan bersiap untuk foto bersama. Kita bersiap, di sini ada 3 screen, dimulai dari screen yang pertama, diharap untuk on kamera. 1, 2, 3. Oke, screen berikutnya. Bersiap untuk foto 1, 2, 3. Screen 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dengan ini acara webinar ke-29 bisa kita akhiri dengan baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya tutup acara ini. Selamat pagi bagi yang di Indonesia, selamat malam bagi yang di Amerika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.